tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče, uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. A da, bit će nam tako dobro u društvu s mojom dragom kolegicom Mirjanom Rakić. Mirjana, dobro mi došli. Dobro vas našla, hvala na pozivu. Novinarka, vanjsko-politička komentatorica, urednica i mentorica koja je proputovala bez pretjerivanja pola svijeta i intervjuirala mnoge važne ljude. Čekam ova ostala polovica svijeta, ja se nadam da još imam vremena. Naravno. Nadam je se svakako. Vi ste i dalje aktivni iako ste u mirovini. Je, ali nisam mirna. To je uvijek svi kažu, u mirovini sam, ali nisam mirna. Prema super. Tome nisam ni ja. Negdje sam čuo da ste se svojevremeno javljali kao gospodin Rakić. Da, to je bilo za vrijeme, kako se kaže, bivše države, kad se javljala iz Rusije. Zapravo to je bilo ono vrijeme od 90-ih i prevrata ruskih i svih onih mogućih predjelcinovskih izbora i tada se zapravo iz Rusije se javljalo na međunarodnu centralu. Ja mislim da je već tad bila i Hrvatska međunarodna centrala, tako smo se morali spajati i onda je međunarodna centrala spajala sa HTV-om, ne? I kako ja ujutro imam, ja inače imam dublje glaso, jutro još imam za oktavu dublje i ja velim dobar dan, spojite me ili dobro jutro je bilo. I sad čujem telefonisticu u slušalicu, halo, ne znam koga tamo dobila, veli iz Moskve vas treba gospodin Rakić. A i ja se nisam ja gospodin Rakić, ja sam gospođa, ova žena ostala bez teksta, nakon toga nije rekla ni da, ni molim, ni ispriča se, to mi je bilo da, nisam ja. Znači, bio je glas kao Amanda Lear. Da, ona je prema meni jako visoka. Ali evo, ja sam možda danas mogao razgovarati s nekim koga bi predstavio kao obiteljsku liječnicu, recimo. Imali ste veliku želju studirati medicinu. Biti kirurg. A vi ste željeli biti kirurg. To su od onih današnjih liječnika, ne žele razgovarati s pacijentima, pacijent dođe već umrtvljen na stol i vi krećete u obradu materijala, znate li ili ne znate, eto to, ja sam imala točno ideju što želim. Želila sam biti kirurg. Ali evo, niste kirurg. Ljudi su se spasili, ko zna šta bi ja radila. ali ste jednom rekli da ste vi zapravo bili trgovkinja vijestima, koja je tijekom svoje bogate karijere pokušavala otkriti formulu koliko gledateljstvo može percipirati informacija, a da ih zaista čuje. I ono što me naravno zanima na početku današnjeg razgovora, jeste li otkrili tu čarobnu formulu? Pa ne, nema čarobne formule. Čarobna formula je u tome da se vi u toj poplavi vijesti, nekad je bilo manje, jer smo bili vezani za puno manje materijala televizijskih, jer nije bilo satelitskih ovih veza. Kad sam ja počinjala raditi u vanjskoj, a to je bilo 81. Danas se zapravo u sve te televizijske kuće autoputevi informacija slijevaju. Dakle, vaša funkcija je da od tog mora izaberete one prave koji upravo odgovaraju toj vijesti koju vi kanite plasirati. Da ne morate puno objašnjavati, da je vaš tekst natuknica onoga što se zbiva na ekranu. Najgore je kad vi krenete jednu stranu, a slika ide drugu stranu i sad bi taj gledatelj se trebao snaći u tome. To je jedno, a drugo mislim da je i dan danas nedopustio baš s tim autoputevima informacija, slika prije svega, da se ponavljaju vijesti isti kadrovi. To se ne smije događati. Jer stvari se mijenjaju. Pa mi smo svjedoci da se iz sata u sat zbivanja mijenjaju u svijetu i istog trenutka vi dobivate materijale. Danas nije problem uključiti to u emisiju. To može ići istog trenutka. Vi možete da pače komentirati i u vijestima 30 sekundi. Ali to je jako bitno i to je na neki način poštovanje prema gledatelju. Dakle, ako dobro razumijem, najveće je umjeće selektirati pravu vijest u pravom trenutku. Točno. Uvijek je bila selekcija. Jer ja vas ko selekciju na neki način vodim. Vi ne znate koliko sam ja dobila, 300 vijesti, 3000 vijesti ili 3 milijuna vijesti. I zašto baš te. Ali te koje sam vam odabrala, one vama moraju biti jasne. I moraju biti relevantne za vas. No kada se sve zbroji i oduzme,
najveća vrijednost, kako ste isto jednom prigodom izjavila, je bila upoznati male ljude koji žive u strašnim uvjetima i shvatiti koliko su ponosni i voljni pomoći drugima, te koliko smo mi u našem svijetu u kojem se živi puno bolje, sebični i koliko se opterećujemo na neki način nebitnim stvarima. Ja zapravo ne volim termin mali ljudi, jer mi smo svi jednako mali onda, znate, malen si pod zvijezdama, otprilike to, ja? Ali impresionira vas vrijednosti koje ti ljudi nose sa sobom. Ja sam masu stvari naučila kroz Afriku, boravići ne baš previše po Africi, ali u nekim zemljama i situacijama, recimo Sudan, jer sam počela sa tim Sudanom dok još Darfur nije bio, jug se nije odcijepio od sjevera i tad su već počele borbe, to je bilo negdje 83. I vidite taj ponos u tim ljudima, način na koji se oni odnose prema strancima i prema okolini. U to doba je već ratovalo se u Čadu, a Čad je, da bi izbjeglice iz Čada došle do granice sa Sudanom, moraju, što su se oni šalili, od Tabanat, 200 km, a onda od te granice do te Nijale, koja je kao grad u Darfuru, glavni grad, isto otprilike toliko. Dolazite bosi, dolazite gladni, dolazite žedni, to je doba suše i tamo shvatite da se ne kupuje kao što smo mi nekad kupovali megalomanske, znate, 50 kila paradajza, pa radimo svi sokove od paradajza, davice, pa onda 3 vreće krumpira, nikad ne zna šta će biti kroz zimu. Ne. Ti koji su došli iz Čada, oni su imali kao neke male limene lavoriće i oni su sjeli, nema prošnje. U Crnoj Africi nema prošnje, to sam shvatila. Oni su sjeli i znali su da su došli u kraj koji nema. I ako neko nešto ima, on će mu dati. I daju ljudi. To je ono, jer on isto otkida od svojih usta. Ili recimo geotehnika je naša u to doba dole radila Arteške bunare radi toga jer je bila velika vojna baza. Nimeirijeva vojna baza je bila u Nijali upravo radi toga jer je jug bogat naftom. Uvijek je sirotinja bogata nečim i onda ju muče. Eksploatiraju. Upravo to. I oni su išli noću konvojima, dakle kad se vozi građevinski materijal onda ide cisterna s benzinom, to su kamioni, ide toga puno. Ja? I noću se stane negdje u toj pustinji i noću putuju i beduini sa stokom idu. I on vas vidi da ste se vi sad zaustavili. On pretpostavlja da ste se vi zaustavili da vam nešto nije u redu, dakle neki kvar ili vam se nešto dogodilo, a on ima lubenice. I on uzme lubenicu i da vam lubenicu. Pazite, ta lubenica je iza njega voda, ko što je za vas. I on ne vozi, znate, 6 kamiona lubenica iza sebe. To je isto kao da vam danas neko na ulici da ključeve od Mercedesa i velima daj se vozi, nema veze, meni se više ne vozi. Nema toga. Dakle, to je voda i njemu. On vas ne pozna uopće. Ali on reagira na situaciju, on je vas vidio da ste stranci, dakle, daleko vam je teže doći do nečega i snaći se i on daje tu lubenicu. Ali istovremeno znaju biti jako okrutni međusobno u nekim situacijama. Recimo u to doba Nimeirija u bolnici i u zatvoru vas je morala obitelj hraniti. Nema hrane. Dakle, vi morate, neko od obitelji mora biti uz vas. Konkretno dole u Nijali na jugu su slali zatvorenike sa sjevera. Dakle, ta obitelj je morala doći do tog zatvora i onda se taj morao neko dole zaposliti na neki način. Takav jedan je radio u kampu geotehnike i onda on svaki dan išao i to vam jedna ogromna vrata su bila gitra onak dole rešetkasta, koja se samo ta rešetka podigla. Njegov sin je bio u zatvoru jer je nešto protiv Nimeirija, ne znam šta je bilo, uglavnom u nekim demonstracijama zaglavio je. I on je donio tu zdjelicu hrane i samo je gurno. Niš ne piše to kome šta, ne? Sad, je li to njegov sin dobio? Nije to njegov sin. I tako njih jedno 20 gura te zdjelice. Ja? Strašno. A istovremeno u kampu je bio kuhar, koji je iz jednog drugog plemena, koji mu je oduzimao hranu. Dok nisu ovi naši iz geotehnike vidjeli, rekli su mu da će dobiti otkaz. A objasnili su mu, odnosno nije mu trebalo objašnjavati šta znači ostati bez posla. Jer su ga ulovili da ova ga gnjava. I ovaj je bio, on je jadan bio u takvoj situaciji da je znao da mora raditi, da sina ili toga koga hrani mora hraniti na taj način i da mora sve trpiti. A ovaj je to iskorištavao na neki način. I to je zapravo neki preslik svih tih njihovih
međusobnih sukoba kasnih i inače afričkih, uglavnom plemenskih. Da, o tome ćemo zasigurno i tijekom narednih gotovo 2 sata. Ono što bih još volio prije no što zasviramo prvu pjesmu u nizu od 7 koliko ste ih odabrali, a pjesma Hrabri ljudi Gabi Novak, još da na neki način zakucamo činjenicom da ste na pitanje kako bi Mirjana Rakić sebe sublimirala tijekom ovih svih godina profesionalne karijere, rekli ste uvijek uspravna. Da, to su moji znali ponavljati moju rečenicu, da više druge boli moja ravna leđa nego mene što moram tako hodati. I tog se držim i dan danas. To je možda na neki način i meni je problem sa autoritetima. Znate, ja sam osoba koja voli surađivati, koja sluša i koja želi napraviti nešto, ali onog trenutka kad shvaćam da ja znam daleko više od vas, a vi meni tu šefujete, tu dolazi pobuna. Do tsunamija. Hrabri ljudi, Gabi Novak, zašto? Radi toga ja mislim da je to nešto što nam danas svima treba i da bi se trebali što češće podsjećati na te stvari, da je zapravo da mislimo da je hrabrost samo neke velike ratne pobjede, neke nadljudske sposobnosti, ne svakodnevne stvari. Očito u hrabrim ljudima i u empatičnim ljudima. Da, Hrabri ljudi je inače naslovna pjesma istoimenog albuma koji je Gabi Novak snimila zajedno sa suprugom Arsenom Dedićem. I to je krasna pjesma. 1988. godine, a izraz, kao što ste rekli, Hrabri ljudi, oslikava sve one koji se drže svojih uvjerenja i ne odustaju lako, tihi, ali odlučni heroji svakodnevice. Ima još jedna mala zanimljivost, a to je da je u ožujku 2021. godine upravo ova pjesma ponovno došla u fokus kada su brojni pjevači poput Tereze Kesovije, Josip Elisa, Doris Dragović i drugih izvodili ovu pjesmu Hrabri ljudi u znak potpore zdravstvenim radnicima i drugima na prvoj liniji obrane tijekom pandemije COVID. Razlog veliki. Yeah. Ajmo i poslušati. Može, da pače. Tako dobro. Da, tako je dobro u društvu s Mirjanom Rakić, novinarkom i urednicom, čije je ime godinama pojam ozbiljnog i neovisnog profesionalizma. Ovaj neovisan profesionalizam je moguće raditi i unutar državne kuće. Ja mislim da je. Mene nikad niko nije osporavao, nikad mi niko nije prigovarao na taj način to možeš, to ne možeš. Jest da su mnogi mislili da iza mene uvijek stoji neko. Iza mene nikad niko nije stojao. Vrata ako su bila iza mene. Nikad ništa. Ja valjda stvaram takav dojam da je iza mene jedna teška ekipa koja me čuva i koja me gura. Ja sam bila otprilike ko mali, kako se kaže, perica. Od prve stepenice pa do zadnje, dok sam bila direktor televizije u zimskom periodu, čuvanje mjesta dok dođe pravi direktor. Dakle, sve moguće sam bila, ali najdraže mi je bila redakcija. Raditi uvijek, bez obzira na sve. Mirjana draga, ono o čemu ćemo pričati tijekom ovih gotovo 2 sata provlačit će se kao leitmotiv on. Lažni bog koji stoluje u svom bijelom hramu, Donald Trump. Kako je u svojoj kolumni napisao kolega Boris Beck. Pročitat ću vam samo dijelić tog teksta. Naime, opisujući Trumpov zakon o deficitu, Elon Musk je nedavno upotrijebio izraz abominacija, izraz koji je specifično biblijski termin a koji se može prevesti kao odvratnost, grozota ili nakaznost. A budući se pojam abominacija nalazi na samo nekoliko mjesta u Svetom pismu, nitko zapravo sa sigurnošću ne zna što on znači, iako je po svemu sudeći riječ o praksi drevnih osvajača koji bi u Jeruzalemski hram unosili svoje kipove svojih božanstava. Za Židove je to bila najveća moguća blasfemija, ultimativni grijeh, ukratko gnjusoba moralne pustoši. Dakle, kada je Musk upotrijebio taj izraz, imao je na umu, po svemu sudeći, upravo tu usporedbu. Bijela kuća je hram u kojem živi lažni bog. Ali i Elon Musk se nakon nekog vremena ispričao o tom istom bogu i rekao je da je malo pretjerao u svom izričaju. Ja ne znam da li je mislio da je pretjerao, da ovaj nije razumio što je rekao ili da su mu preveli što je rekao,
ispričao se. Dakle, i on razmišlja o budućim koracima i koliko će sve skupa ovo trajati. Do sada ga je puno koštalo, a moglo bi ga koštati još i više, jer sadašnji šef Bijele kuće je apsolutno nepredvidiv. I ono s čim bi ja njega prije usporedila, a to je sa kraljevima, sa kraljem. Od tud vam i te parole na mnogim mjestima, na demonstracijama No Kings, jer on uredbama djeluje. Dakle, nikakav kongres, nikakav zastupnički dom, senat, uredbama. Uredbe postavite, možete ih maknuti danas, sutra, preksutra i radite kaos. Vi od jutra do navečer ne znate da li će ta uredba se održati ili se neće održati. Pa to smo vidjeli svi sa carinama kako se događalo. Odmah 100% carine, pa onda ne 100%, pa onda ajmo pregovarati sa ovima ili sa onima, pa možemo smanjiti, pa ćemo sa Kinezima ići na 145, pa kad su Kinezi rekli da će onda on ići na 125, mislim, to je sve skupa bilo ne neozbiljno, nego neodgovorno za čelnika jedne takve zemlje kao što su Sjedinjene Države, a drugo za ostatak svijeta koji se našao u čudu. Na to ono doslovce pali na leđa. Šta se sad to dogodilo? Ne razmišljajući o tome da je on dao natuknice već za vrijeme prvog mandata. Kako bi moglo izgledati kad on ponovno dođe? Jer tad je on bio relativno nepripremljen. Pa je to bilo kao štih proba. Znate, probamo tu, pa ne uspijemo, pa probamo tu, pa skupljaš te neke svoje suradnike, ali za drugi mandat je on je došao jako spreman sa ekipom oko njega. No, ima još jedna spoznaja koja je dodatno poražavajuća, a to je da u vrhu američke vlasti sjede na neki način poltroni. Naime, u oba doma američkog kongresa, članovi predstavničkog doma, njih 435, kao i 100 članova američkog senata, na razbijačinu, ajmo biti i dalje slikoviti, tog slona u staklarni, naprosto šute. Dakle, što vi mislite o tome da 500 i nešto ljudi šuti na sve ovo što kralj donese dekretom? Jedan ljudski strah kod većine, ovih koji su izabrani. Jer su većinu drže republikanci i oni se bore za svoja mjesta. Ne zaboravimo da imate sad za godinu i pol midterm elections. Ko će biti izabran, ko neće? Ja se nadam da će demokrati ipak uspjeti dobiti, ako ništa, zastupnički dom. Povrati. Jel? Tako da ipak u tome checks and balances se to vrati. Dakle, da jedna i druga strana zapravo kontroliraju drugu, da se baš ne može proizvoljno određivati sve. Jel? A zastrašujuće je to da je nasilje postalo svakodnevna pojava. I to ne nasilje imigranata, ne nasilje latinoamerikanaca ili nekih tamo došljaka, nego nasilje i ovi su, i latinoamerikanci su Amerikanci jer su prije 30-40 godina došli tamo. Jel? Gledamo sad u Minnesota ubojstvo senatorice iz demokratskih redova i njezinog supruga. I druge isto tako osobe koja, srećom nije ubijena. Jel? I to je čovjek koji je iz krugova tog političkog miljeja. To je prestrašno. To je prestrašno da je nasilje način na koji vi rješavate bilo kakve svoje nedoumice, nesporazum. Dakle, ova šutnja je strah. Da, strah. Okay, apsolutno, za svoje mjesto. Također ste rekli da se Elon Musk, nakon što je izrekao to što je izrekao, ispričao. Da. Ali što tek reći recimo o američkom potpredsjedniku J.D. Vansu, koji je u prošlosti bio žestoki protivnik Donalda Trumpa. Tijekom kampanje 2016. godine Vance se javno deklarirao kao never Trumper, nazivajući Trumpa idiotom, kojeg je u privatnim porukama čak uspoređivao s Hitlerom. No sredinom 2021. godine ga je u Mar-a-Lagu i posjetio i onda se i on ispričao. Poljubio prsten i poklonio, naravno, i Vance je shvatio gdje sunce izlazi. Gdje sunce izlazi i gdje je to nešto što bi njemu moglo osigurati budućnost. Ja ne znam kakva će ta budućnost biti, ali bi bilo jako opasno da jedan čovjek kao Vance postane novi predsjednik. Jer je daleko mlađi i daleko opasniji. Ali kako objasniti da je Trump takav kakav je? On voli ulizice. On voli ulizice i voli ljude koji se ponižavaju. Pazite, to je ponižavanje. Znate, vi ste meni rekli to i to i onda dođete pognute glave, manje od miša i velite, pa da, eto, ja sam bila u krivu. Eto, ja sad shvaćam da ste vi onaj koji je pravi vođa i ja stojim uz vas 225%.
On voli taj koji se ponižavaju, apsolutno. Mirjana ovo isto pitao jednog gospodina koji je imao prigodu čak na neki način i upoznati Trumpa. I onda sam baš na ovom primjeru testirao, odnosno tražio njegov odgovor vezano uz J.D. Vansa i on je rekao, znaš, Trump jako voli ljude koji jako vole Ameriku. A to je J.D. Vance. Kaže, ja sam ga vidio na par minuta i taj čovjek je, dakle, ono, poseban. On najviše vole Trumpa. Najviše vole Trumpa ti ljudi. Jer kojim pravom on govori da oni jako vole Ameriku, kod ovi drugi ne vole jako Ameriku? Na koji način se ljubav prema Americi mjeri u tim okvirima? Ovo je točno to da se on pokazao, evo ja sam taj moćan, spustio leđa i došao se pokloniti. Jednako kao što su došli svi iz IT tehnologije velike, i Musk, i Jeff Bezos, i svi oni odmah prije same inauguracije na poklonjenje. Jer znaš otkud sunce izlazi, to je što je najbolje, i znaš da uz njega ti si na neki način ekonomski zaštićen. Dok on nije krenuo sa ovim carinama, dok burze nisu podivljale i dok zapravo svi kad su malo sjeli hladne glave su shvatili da povećanje carina zapravo ko plaća? Ti Amerikanci koji vole Ameriku. Oni to plaćaju. Ako je nešto poskupilo 120%, pa ko to plaća? Ok, ako vjerujem, složit ćemo se, zaključimo da je kroz ovo vrijeme kako percipiramo Trumpa zaključak unison, a to je da je on showman. Koliko on po vama zna o ekonomiji? Pa on dosta sposobno pliva. Dosta sposobno pliva kad se gleda njegovu karijeru, iako je imao jako puno onih uspona i padova i svega je tu bilo, ali se uvijek izvukao, u krajnjoj liniji milijarder je, prema tome to je stekao na neki način. Jel? Da li na ovaj ili onaj. I to je čak i pohvalno. I to je čak i pohvalno, ali ne možeš na taj način voditi cijelu državu. Država nije firma. Država nije firma, a on na neki način to tako i vodi. Znate, ili si sa mnom, ili si protiv mene, ili to može, ili ne može i ti ispadaš iz igre. To vrlo teško ide. Vrlo teško. I odabir njegovih suradnika je dvojben. Pazite, to su ljudi koji vrlo malo znaju o područjima na kojih je on postavio kao čelne ljude. Šta Kennedy znao u zdravstvu osim što se bori protiv cijepljenja, bori se protiv niza stvari koje su evidentne u današnje vrijeme da su nužne. Jel? On je raspustio savjet američki na federalnoj razini za kontrolu cjepiva. Tih 17 ljudi, da je to totalno nepotrebno, da roditelji sami znaju najbolje šta djeci treba. Molim? Kad znamo koji postotak Amerikanaca nema nikakvo zdravstveno osiguranje, jer mi je nedostupno, ima neku socijalnu pomoć, ono Medicare koje još za vrijeme Obame je dato, ne? Na koji način da on sad riješi to pitanje ako mu dijete dobije ospice ili dobije upalu pluća ili bilo šta? Ja? A pogotovo u velikim epidemijama, pandemija tipa korone. Što ćemo onda? Onda ćemo čekati kak je Trump rekao pa to će proći. Sa dezinficijencom, mislim, to govori o znanju, jel? Mirjana, što vi kažete, kojim putem ide svijet? Odnosno, slažete li se s tezom da na neki način nestaje ta podjela na istok i zapad? Da, nestaje, apsolutno. I svi oni, pa i mi, koji smo imali te neke idealističke poglede na zapadni svijet, to je ipak liberalna demokracija, to je nešto što treba dostići, to su zakoni, to su poštivanje manjinskih prava uopće, međunarodnih prava, ugovora, sporazuma, te neke zajednice koje su stvorene na međunarodnim razinama kojima ljudi teže jednostavno da život lakše funkcionira. To sve pada u vodu sa ovim. Trump izlazi iz svih živih organizacija iz kojih može, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. On je raskinuo sporazum sa Iranom, koji je potpisao Barack Obama. Dakle, preko Agencije za atomsku energiju se Iran mogao dalje kontrolirati. Nije trebalo doći do ovoga do čega je došlo. Njemu UN ništa ne znači na kugli zemaljskoj. Njemu Evropska unija ništa ne znači. On se vraća na ono Henrya Kissingera, kog da nazovem kad hoću razgovarati s Evropskom unijom. On ne želi uopće s njima razgovarati, nego onako kurtoazno valjda. NATO mu isto nije nešto za što bi se on jako primio, osim ako oni ne dostignu onu razinu od 5%
izdvajanja od godišnjih prihoda, što je za zemlje nemoguće. Odjedanput neke, pa Italija je došla na 1,7. Mi smo došli do 2. Ja mislim da ima najviše ima Poljska. Meni se čini Poljska je došla do 4%. Ovi su svi negdje tu 2 i nešto, 3 je već plafon svega. Ja? Jer veli, mi Amerikanci mi smo vas stalno financirali i vi se na neki način šlepate na naš račun. Pa ne možeš ti sve razbijati na taj način. Sve. Jer u krajnjoj liniji sve što se događa, recimo sad ovo rusko-ukrajinski, odnosno ruska navala na Ukrajinu, pa to se događa u Europi. Dijele nas oceane. A to nije odgovor nekoga koji još uvijek pledira na to da bude jedina svjetska sila. Najjače naoružana i ekonomski još uvijek najjača. Da, iako je činjenica da Amerika ima trgovinski deficit sa gotovo svim državama svijeta. To je. Samo je pitanje zašto. Kako se poslovalo i na koji način se radilo. I tamo je kapital išao za mjestima gdje je jeftinija radna snaga, gdje lakše proizvodite, gdje nemate tolike prepreke u proizvodnji i sad smo se našli u čudu. Gledala sam nedavno jednog američkog proizvođača soje, dakle farmera jednog, ne? Kad je došlo do ovoga sukoba sa Kinom oko sporazuma trgovinskih, ne? Veli, šta da ja radim sa tom sojom? Pa meni je Kina glavno tržište. Gdje da ja prodam tu soju? U Americi ta soja ne treba toliko. Dakle, ti ne razmišljaš uopće šta radiš svojim proizvođačima. Jel? I taj povratak kompletne industrije da se vrati cijela u Ameriku, pa to je možda čak i dobra ideja ili nije dobra ideja, ali ništa ne možete napraviti koliko brzo možete neku uredbu napraviti. Pa to trebaju desetljeća da bi vi to izorganizirali, da se to sve vrati i da krene neka normalna proizvodnja ako takva uopće postoji. A drugo, da se vi vraćate prljavoj industriji, ponovno rudnicima, ponovno nafti, da njega uopće ne zanimaju sporazumi o klimatskim promjenama, iz toga je prvo izišao. O čemu govorimo onda? Da, ja sam gotovo siguran da, evo, spomenuli ste Kinu, Ameriku i proizvodnju u Kini. Siguran sam da se Tim Cook i Apple neće izvući iz Kine, da će i dalje ostati. Pod nekim imenom, apsolutno. I Kinezi će pronaći načina da to funkcionira. A da, sad čak i igra ta kombinacija po kojoj iz Kine određeni proizvodi idu u Vijetnam i onda iz Vijetnama putuju okolo, pa idu pod drugim imenom. Apsolutno. No, teza da Amerika ruši poredak koji je sama stvorila nije pretjerivanje? Ne, nije. Jer gledajte, ovo što mi danas poznajemo kao svjetski poredak stvoren je nakon Drugog svjetskog rata. Da, 1945. godine. Točno. I stvoreni su Ujedinjeni narodi i sve ove svjetske organizacije, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, OECD, Svjetska banka je američka. Prema tome, njemu sve to ne treba. Njemu je to sve teret i sve to Amerika plaća bespotrebno. Gledajte, ne možete živjeti kao palež sam na svijetu. Prema nekim svojim prihodima, mogućnostima sudjelujete i u drugim organizacijama koje ste osnovali, na primjer u Svjetskoj zdravstvenoj. Pa koliko ta Svjetska zdravstvena i dan danas pomaže diljem svijeta, da ne govorimo o Africi i Aziji, i Europi, i Južnoj Americi, pa i Americi samoj. Dakle, mislim, to nije nešto što je bespotrebno. Ili UNICEF, koji vodi osnovnu brigu o djeci. Dakle, sve se to rješava. Ja se slažem da Ujedinjeni narodi nakon silnih tih godina, 80 godina kad su osnovani, da bi trebali jednu strukturnu reformu zapravo. Ali to se neće niko upustiti. Na primjer, samo Vijeće sigurnosti, u kojem i dalje Amerika sjedi. Amerika nije izišla iz Vijeća sigurnosti. I sad zadnje kad je bilo glasanje o rezoluciji vezano uz Gazu i ovo što se događa u Gazi i oštru osudu, odmah je Amerika bila jedina koja je dala veto od svih članica koje imaju pravo na veto, sa izlikom da, ne, oni su suzdržani bili, nisu dali veto, suzdržani su bili i odmah ne možete usvojiti rezoluciju. Suzdržani su bili radi toga jer se nije spomenuo Hamas kao teroristička i zločinačka organizacija. Da, o tome ćemo isto naravno razgovarati. Ima još jedan zanimljiv podatak, a to je koliko se, ali stvarno rapidno smanjilo siromaštvo u svijetu. Znači, negdje 80. godina statistike tako pokazuju, bilo je negdje oko 40% siromašnih u svijetu. Sad je to palo na nekih 10%.
Ali događa se jedan drugi nonsens, a to je činjenica da, dakle, koliko god se države međusobno u ovoj globalizaciji, dakle, približavaju u tom postotku u kojem je siromaštvo na nekih 10%, unutar samih država nestaje srednji sloj. Znači, dolazi do bogatih i siromašnih. Da li ste vi za to da se eventualno razmišlja, mislim, ovo je naravno hipotetski i ja bih gotovo rekao science fiction, da se recimo limitira bogatstvo? Jako je dobro, napisala je jedna nizozemska znanstvenica, ekonomistica, sad žalim, ali sam zaboravila ime, prevedeno je kod nas. Knjiga se zove Limitarizam. Upravo to. Što znači da vi imate 200 ili 300 milijardi dolara bogatstva? Što vi možete s tim? I ona vrlo dobro počinje u tom uvodu, silno zanimljivo i pisano jednim jednostavnim jezikom, tako da može svako razumjeti, ne samo znanstvenici iz ekonomije. Dakle, napisala je brojku od 12 milijardi brojčana. To niste nikad vidjeli, a probajte to pročitati i reći mi da li znate koja je to brojka uopće. I sad vi brojite 3, dok ste došli do 12 milijardi. Veli, čemu to? Dakle, trebalo bi limitirati bogatstvo, ne znam na koliko milijardi, jer u krajnjoj liniji vi ste to bogatstvo stekli u jednom društvu, stekli ste u jednoj zajednici i ta zajednica mora imati koristi od toga. I ta ravnoteža koja može biti opasna kroz neko vrijeme, ja? Odnosno neravnoteža itekako može biti opasna, se ublažava i to društvo se može razvijati iz toga kapitala koji ste vi kroz to društvo zapravo stavili na svoj bankovni račun. I to je vrlo, vrlo zanimljivo. Knjiga se zove Limitarizam. Upravo ta ideja da imate super bogate, šta to znači? Šta znači vama 300 milijardi dolara? Što znači Billu Gatesu i ekipi? Da, mislim, ali šta? On je dao 250 milijuna dolara za kampanju Trumpa. Znate, pa bilo je ono licitiranje na predizbornim skupovima kad je daval ko izvuče, ne znam, nešto, $1.000.000. Znači, ti na neki način obezvređuješ i novac, i vrijednost, i sve. Sad ćemo opet predahnuti nakon ovo što smo malo smo zabrazdili, ali ja vjerujem na zanimljiv način. Vaš drugi izbor je Boss, Bruce Springsteen. Glory Days. Otkud on? To nije mislio na Trumpa sigurno s kojim se on, neću reći obračunava, ali on mu dođe kao fusnota na svakom koncertu. To je nešto nevjerojatno. On je meni silno drag, zapravo jedan odličan pjevač, odličan glazbenik, kompozitor. Drugo, tu smo godište i to je, prema tome morate birati svoje godište. Ali sjajno izgleda čovjek. On je sjajan. Jučer je bio u Pragu. Hoćete reći da ja sjajno ne izgledam? Ne. Vi bi mogli s Springsteenom ruku pod ruku. Da, sjajno. Ja sam gledala sad kad je bio u Liverpoolu i u Berlinu. Odlično. On odrađuje koncert, a drugo, količina pjesama s kojim on dolazi na turneje. To nije da ti reproduciraš tamo 3 sata je u Pragu jučer. On ima, ja mislim, negdje 80 tih songova koje radi, da je negdje oko 5 ili 6 starih. Pa to je senzacija. Ali bende čak i ne zna kojim će slijedom ići njegov repertoar. Ali gledajte, to je logično. Mašina. Taj bend je s njim od kad su se počeli baviti glazbom. To govori o kvaliteti. Povjerenje međusobno. Jučer je u Pragu tijekom koncerta počela padati kiša. Aha. Ali Boss je izašao vani, on je bio mokar isto kao i publika, ali posebno su bili dojmljivi neki kadrovi kada je Bossu gledao da je netko zatražio zagrljaj, a da je to muškarac. Da. Samo da zagrle tu ikonu. Nevjerojatno. I drugo, zgodno je vidjeti publiku. Jer publika je toliko različita, od mladih do njegove generacije, apsolutno. I svi pjevaju sve, oduševljeni. To je jedno veselje na tim stadionima, to čovjeku daje onak nekakav motiv da može biti bolje. Upravo zato ćemo sad s posebnim zadovoljstvom poslušati Glory Days, nostalgičnu i pomalo ironičnu pjesmu o prolaznosti mladosti. A Springsteen ju je napisao inspiriran, ali stvarnim razgovorom sa svojim prijateljem iz djetinjstva. Moram ovdje naglasiti, spominjemo tu riječ, nije baš ugodno za čuti, ali je izrečena i na koncertu Springsteena, koji nerijetko puta Trumpa zove opasnim idiotom. I proziva ga zbog nedostatka empatije, proziva ga zbog moralne praznine, a tako je bilo i jučer u Pragu. I Boss nerijetko govori
da će najveći trenutak u njegovom životu biti kada Trump zauvijek ode iz Bijele kuće. Da, do tad će štetu napraviti. Ali Trump i njegova ekipa već na neki način razmišljaju o opciji da se dogodi i treći mandat. Pa ja vam velim, to su uredbe ko kralja, ako ima cijeli kongres, onda može izglasati. Neću ja 2 mandata, hoću 3, pa onda 4 i tako dalje. Pa Putin daje svima jako dobre ideje. Malo predsjednik, malo premijer, malo predsjednik, malo premijer. On im daje inspiraciju. No, i njega ćemo isto naravno malo proanalizirati, ali evo, idemo poslušati našeg bosa i uz konstataciju da je odnos između Trumpa i bosa hladan i naravno politički suprotstavljen. Springsteen je, kao što znamo, liberal i progresivan, a Trump je rekao za njega da ne zna pjevati. Da niko je ništa. Zato Trump pjeva, da je to vodilo. Ne. Dakle, Trump je ukratko populist desnice, slažete se? I tekakav. Ajmo poslušati Bruce'a Springsteena. Tako dobro. Mirjana draga, sad ćemo malo put Grenlanda. Dakle, ideja Donalda Trumpa da Amerika kupi Grenland pojavila se u kolovozu 2019. kada su mediji otkrili da je predsjednik ozbiljno raspravljao tu mogućnost unutar svoje administracije. Naime, iako je ideja izazvala podsmijeh u svijetu, iza nje stoje konkretni strateški i geopolitički razlozi o kojima ćete vjerojatno vi nešto više, a ne samo Trumpova ekscentričnost. Naime, Grenland je, samo da još to pojasnimo našim slušateljima, zajedno s Farskim otocima i samom Danskom dio Kraljevine Danske. Grenland ima široku unutarnju autonomiju, ali vanjska politika, obrana i monetarni sustav su pod kontrolom Danske. Mirjana, koji su razlozi zbog kojih SAD, a evo posebno Donald Trump pokazuje interese za Grenland? Sjeverni prolaz i konkurencija sa Rusima s druge strane. To je apsolutno i vojna baza koja je na Grenlandu. Jest da stanovnici Grenlanda nikad se nisu protivili toj vojnoj bazi koja je na Grenlandu, dapače. Oni pristojno i žive od toga, jer to su ipak neka davanja od te baze koje Amerika mora plaćati Danskoj, odnosno stanovnicima Grenlanda, Grenlanđanima. Dakle, želite reći da Amerika već na neki način plaća i unajmila je dio teritorija Grenlanda? To što je vojna baza, to vi plaćate svoju vojnu bazu. Da, ali oprostite, upravo na tragu toga je Trump i dobio inspiraciju, jer rekao svojim savjetnicima... On je dobio inspiraciju ponovno preko Putina, jer njemu je u prvom mandatu njemu najveći strah bio od Putina i od nuklearnog arsenala kojim Putin raspolaže u odnosu na Ameriku. To je čak rekla njegova jedna savjetnica za nacionalnu sigurnost, ali ne baš savjetnica, nego neka pod u tom ministarstvu, da je to njegov najveći strah bio. I dakle, onda je pitanje bilo sjevernog prolaza. To vam je Grenland i tu vi onda imate kontrolu nad sjeverom između Rusije i vas. Dakle, postoji taj na neki način miks straha, ali... I ako mogu to realizirati, zašto ne? Jer Trump sve gleda kroz novac. To vam želim upravo reći. Sve kroz novac. Zašto ja to ne bi mogao kupiti? Ja dolazim tu i tražim od vas, dajte mi pola Zagreba i vi velite, pa zašto ne? A šta ćete vi napraviti sa pol Zagreba? Pa napravit ću rivijeru na Savi. I velite, pa to je krasno, i prodate pol Zagreba za rivijeru na Savi. To je njegova ideja. Zašto oni ne bi kupili Grenland? Nema puno ljudi. Ti ljudi će kao bolje živjeti tamo, ne znam po kojoj logici, za razliku kao od sad jako loše žive normalno, ali ja dobivam stratešku poziciju. Da, ali tu se opet pokazuje Trump kao biznismen koji je navodno u jednom trenutku rekao svojim savjetnicima, pa čekajte, zašto bi mi plaćali najamninu kada ih možemo kupiti? Može biti naše, apsolutno. Ne, on sve kroz trgovinu gleda. On sve kroz trgovinu gleda i gleda kroz ono što je on, da sve novac može kupiti. Pa neke stvari novac ne može kupiti. Dobro, i ako još ovdje u obzir uzmemo i činjenicu da Grenland ima potencijalno ogromne rezerve rijetkih metala, to je nešto što nafte, ide plina, u paketu kad kupujete. urana. Gledate teren koji kupujete, apsolutno. Nećete kupiti pustinju, makar i pustinja plodna. Ali oprostite, mi se sad možemo i upitati je li ova moguća kupovina teritorija u 21. stoljeću na neki način realna opcija ili anakronizam iz nekih prošlih vremena, jer moramo se podsjetiti da je Amerika 1867. godina kupila Aljasku od Rusije. Ja mislim da Rusi to danas ne mogu prežaliti. 1946. godine je predsjednik Truman ponudio Danskoj $100 milijuna
za Grenland, Danska je to odbila. To je isto ta priča prema sjeveru. Isto ta priča i onda je Trump vjerojatno saznao tu povijesnu činjenicu i pomislio da bi sličan deal mogao biti moguće realizirati da je on toliko moćan danas. da uvjeri stanovništvo Grenlanda da pristane na kupnju. Da, ali dokud ide, dakle, taj njegov ego, kada je Danska odbila ideju, Trump je otkazao službeni posjet Kopenhagenu. On je uvređen. Ja sam uvređen i neću doći u danskoj premijerki. Točno. A o čemu bi on i razgovarao s danskom premijerkom osim o kupovini Grenlanda? Njega drugo nije ni zanimalo. Još je rekao da je njezin odgovor bio njemu nasti. A on to ne podnosi. Isto ko što je problem s Meksikancima i problem Meksičkog zaljeva, pa je morao postati Američki zaljev. I on kažnjava svakoga ko to nazove Meksički zaljev, a nije ga nazvala Meksički zaljev, odnosno Američki zaljev. Kušte kako mi punimo sada u bombonjeru bisera. Da, tu ima bombona. Ja se samo sjećam jedne jako zgodne rečenice jednog davnog predsjednika Meksičkog, Porfirija Diaza, koji je rekao, mi smo tako blizu Americi, a tako daleko od Boga. To je naš najveći problem. Eto, to je to. Kako objasniti predsjedniku Trumpu da Grenland ima pravo na neovisnost, ako tako odluče njegovi građani na referendumu, iako, što jest, trenutačno većina stanovništva podržava autonomiju uz oprezni pristup prema potpunoj samostalnosti, uglavnom zbog, naravno, ekonomske ovisnosti o danskim subvencijama. Slažete se? Apsolutno. Jer gledajte, tko god prati uspon Donalda Trumpa i njegove poteze koje radi mora imati jako puno soli u glavi da to razluči šta bi od toga moglo biti za vas pozitivno, a što je sve ono negativno što bi se moglo dogoditi da krenete u takvu avanturu. Znate? Grenland je stabilan i u tim odnosima sa Danskom. Hoće li oni na referendumu dobiti još nešto više autonomije u okviru Danske države? Ali prema svemu onome što se razgovara kod njih ne vide razloga da izlaze iz zajednice kakva je sada. Nikakve. Dakle, što bi rekli, tu više nema magle. Ne, nažalost, ne, sve je razvidno. Dobro, ali ovo je na neki način dobar šlagvor za iduću pjesmu koju ste odabrali, a to je upravo Magla Josipe Lisac. Zašto Magla? Pa Magla, meni se da pjesma jako sviđa, a povezana mi je s jednim davnim događajima kad je ta pjesma postala tek popularna. Bio je neki partijski kongres ili je nešto je bilo opako što se davalo u vijestima i kako su vijesti završile, glazbeni urednik nije slušao vijesti, mislim da će slušati vijesti, on im pusti odmah magla svuda oko nas. Opa! Da, i urednik je dobio laganu subvenciju. Odnosno, suspenziju. Nije subvenciju dobio nikad, nego suspenziju je dobio radi toga. Da je to namjerno stavljeno. Na x dana. Da, na x dana. Magla sam da oko nas i tad sam zapamtila tu maglu i to mi uvijek sine i uvijek se smijem kad čujem tu pjesmu, ali izvrsna je. Evo, pa sad ćemo upravo poslušati tu izvrsnu pjesmu koju je skladao Karlo Metikoš, nekad poznat kao Matt Collins, a stihove je napisao Ivica Krajač. Magla i Josipa Lisac u emisiji Tako dobro. Tako dobro. Mirjana draga, idemo sada do Kanade. Može. Naime, kao što ste rekli, a potvrđujem, Trump je postao poznat po gledanju na države i teritorije kao na nekretnine ili poslovne prilike. To se slažemo. Nakon što je 2019. godine, kao što smo rekli, htio kupiti Grenland, mediji i javnost su počeli špekulirati. Ako je u igri Grenlanda, zašto ne bi i Kanada? Trumpove ideje o Kanadi također su vođene trgovinskim interesom i njegovim America First, pristupom zbog kojeg je često govorio o Kanadi s nepovjerenjem, naglašavajući da ona ima više koristi od SAD-a nego obrnuto. Trump je navodno jednom u šali, još dok je bio premijer Trudeau, pitao je li moguće kupiti Kanadu ili recimo zidom odvojiti Quebec zbog sporova oko jezika i gospodarstva. Iako zvuči neozbiljno, ovo znakovito ilustrira Trumpov bahati stil ponašanja. Jer on zapravo Kanadu gleda na taj način bi on zaokružio Ameriku. I još da mu Meksiko uđe, a Meksiko mu je problematičan inače zbog izbjeglica i svega ovoga, on ima zapravo cijeli kontinent pod svojim nadzorom od do, jel? A Kanada pogotovo radi trgovine, radi deficita koji imaju sa Kanadom,
to je pitanje čelika aluminija, pa mislim, moraš ga uvoziti jer ga nemaš. U čemu se radi? Jel? I to da ti unaprijed tvrdiš da bi njima bilo puno bolje da su 51. američka država nego što su ovo što jesu. I upravo ta silovitost Trumpa da cijelo vrijeme insistira da bi Kanada trebala biti unutar USA je bio jako veliki plus na izborima za novoga kanadskog premijera. On nije imao tolike šanse kad je krenuo u kampanju koliko mu je Trump omogućio da on zapravo pobjedi. Jer onda se on otvoreno počeo protiviti i na taj način je dobio većinu Kanađana na svoju stranu. Ali onda se i pokazalo kako se u Kanadi, dakle koja svoj identitet oduvijek gradi na vrijednostima poput ljudskih prava, slobode, absolutno, multikulturalnosti, jednakosti, socijalnih pravednosti, gleda na Donalda Trumpa i njegovu retoriku. Točno, jer je cijela država tako nastala. A u krajnjoj liniji Amerika je nastala od naroda koji su došli sa svih krajeva svijeta. Samo se to je kroz povijest se zaboravilo i sad se slavi 250 godina vojske, a ne onoga što si ti kroz tih 250 godina što se tiče naroda, nacija uspio okupiti i razvijati se kao jedna liberalna demokracija, kao jedna država koja je puno postigla. Nakon svih ovih premisa, kao konkluziju bi mogli reći da je, po svemu sudeći u Kanadi, Trump postao simbol nečega od čega se Kanada naprosto želi distancirati. Da, odnosno staviti ga na njegovo mjesto. Danas, ja mislim danas počinje, danas poslije podne to vremena kad izračunamo, počinje sastanak u Calgaryju G7 na koji je i Trump došao i pitali su premijera kanadskog na koji način će sad on sa Trumpom prema njemu se odnositi. Velika i prema ostalima iz G7. Ne vidim nikakvu razliku, mi smo svi isti. G7 su najbogatije nacije prema tome i između ostalog pozvani su Indijac je pozvan, to su zapravo te veliki potrošači i velike ekonomske moći. I to je za G7 nešto što je jako važno kad se govori o nekakvoj perspektivi. Dakle, G7 je i Trump je stigao i Trumpa je dočekao, nije ga dočekao premijer, nego ga je dočekao neko iz vlade, ga je dočekao ko što je dočekao i drugi. Također moramo napomenuti još jednu činjenicu, a to je da je Donald Trump ovoga mjeseca bio intenzivno angažiran i u Kaliforniji. Poglavito u vezi s vojnim rasporedom federalnih snaga u LA-u zbog prosvjeda protiv imigracijskih racija. Gledajte, moramo gledati ono što je Trump najavljivao u svojoj predizbornoj kampanji i što je onom kilometarskom inauguracijskom govoru onako ko tog svijesti nabacao, jer on nema sadržaj takve koje vi pratite od početka do kraja. To su onako isječci iz nečega. Flash vijesti do kraja otprilike. Ja? On je kao osnovu te svoje politike je bio čišćenje Amerike od nepoželjnih ljudi. A nepoželjni su oni koji vam donose kriminal, drogu, na koje vi trošite novce i nisu čista Amerika. I zapravo sa njegovim tim nasilničkim izbacivanjem ljudi su se osvijestili i neki koji su glasali za Trumpa i zapravo i čak iz redova Latinoamerikanaca i iz ovih imigrantskih redova jer su mislili pa mi smo tu 30 godina, 40, nas neće niko micati, pogotovo naša djeca su Amerikanci jer su rođeni tu. Prema tome mi ćemo nastaviti raditi, a to što on će nas štititi od novog vala imigranata, pa to je u redu. Bolje da ih ne dolazi previše jer onda će dovesti nas u pitanje. Sad se dogodilo da je on krenuo protiv svih. I to je krenuo na jedan najcrniji i najnasilniji način, da lovi ljude doslovce po ulici. To je prestrašno, jer cijela ta priča u LA-u je počela da su u robnoj kući lovili 3 ljudi. I onda su se ovi naši zgranuti. I tako je krenuo val prosvjeda. To nije pobuna, on to stalno zove pobunom, a to su bili prosvjedi. I svaki ima pravo prosvjedovati zbog takvih stvari. I nisu bili nasilni. I onda je on uzeo sebi, odnosno ne sebi, on kao predsjednik, je uzeo stvar u svoje ruke i uputio je nacionalnu gardu.
Nacionalnu gardu ne može on sam uputiti, mora se konzultirati sa guvernerom, odnosno sa šefom države u koju to upućuje. Dakle, prekršeno je niz postupaka pravnih, osim što je guverner Gavin Newsom je demokrat. I to je plava država, a Trump je obećao od oceana do oceana sve će se plaviti. Odnosno crvenit, nema plavih država. Ja? I isto tako je gradonačelnica LA-a je iz demokratskih redova. Dakle, drugim riječima, strategija je inscenirati nerede i onda... I ne samo inscenirati, nego pokazati čvrstu ruku, jer to je tebi zapravo iz toga programa ostalo jedino. Jel se Ukrajina i Rusija riješilo u 24 sata? Nije. Jel se Bliski istok riješio? Je li Abrahamov sporazum potpisan? Nije. Sve je nije. Jel su carine prošle onak kak je on najavljivao? Nisu. Dakle, ovo ti je sad jedan trenutak kad ti probaš pokazati čvrstoću i strogoću. Ja? Ima onu kako oni to zovu? Ministricu zapravo domovinske sigurnosti koja se u Ekvadoru slikala u zatvoru, a iza rešetaka su bili oni zatvorenici gdje oni kane utrpati sve ove koje šalju preko granice. Pa mislim, to je lov na ljude u 21. stoljeću. Na koji način? S time da se onda ovi nemaju pravo ni tužiti, nemaju pravo na odvjetnika uopće dok su u tim nekim prelaznim fazama. Ti doslovce šupiraš iz zemlje. A toga je previše. A s tim da on dao naredbu da se lovi 3000 ljudi dnevno. Ja to ružno kažem, ali to je ideja loviti ljude. On lovi po ulicama, po kućama. I više se ne priznaju djeca koja su rođena u Americi kao Amerikanci, nego šta su, svemirci? Što? Da, mislim, i ono što ste rekli, Trump čak i to je na glavu okrenut. Da, on je izjavio da je bio prisiljen djelovati jer bi bez vojske LA gorio, braneći naravno svoju intervenciju. LA ima svoju policiju. Da, kao nužnu za oslobađanje kao grada od nasilja. I onda je naravno optužio lokalne čelnike, a posebno guvernera Gavina Newsoma da ne radi svoj posao, proglašavajući njegove reakcije slabima. Ja ću ti pokazati kako se to radi. On je to sad pokazao tako da je dignuo val prosvjeda po cijeloj Americi. Val prosvjeda je po cijeloj Americi. Onda, ja mislim da je ovo pravi trenutak i dobro će reći ova pjesma koju ste odabrali, a to je Carlos Santana. Oje como va. Dakle, pjesma je na španjolskom, naslov znači čuj kako ide ili slušaj kako svira. Riječ je o ritmu i glazbi. Pjesma nema kompliciran tekst, ona je na neki način više slavljenje ritma, plesa i života nego pripovijedanje priče. Gitarista je sjajan je. Znate ko je najsretniji zbog ove pjesme? Ne. Tito Puente, originalni autor koji je jednom prigodom izjavio Santana me učinio bogatim s ovom pjesmom. Pa da, možete misliti autorska prava. Ja sam rekla to da sam radila kao kirurg, znate da svima svira glazba, rekao kod mene bi Santana grmio stalno. A ova pjesma koju ste odabrali je uvrštena i u Grammy Hall of Fame. Često je na popisima najvažnijih rock pjesama svih vremena. Obično vele onaj Corazon Espinado da je, ali ova je ipak je ova u povijest ušla kao spoj kultura, dakle američkog roka i naravno karipsko-latino ritma. Sjajno. Pa hoćemo onda Oje como va. Tako dobro. Mirjana, prošli smo do sada, malo samo rezime, dakle Grenland, nakon toga smo bili u Kanadi, onda u Kaliforniji i sad ćemo do Kine. Dakle, ima li po vama Amerika potrebe strahovati od Kine? Treba razmišljati. Nije pitanje straha, nego je pitanje koliko si realan u procjenama onog što netko koji je vrlo jak može činiti u budućnosti. I kad imate takvoga na međunarodnoj sceni, kako se to uvjetno zove, onda gledate na koji način ćete to iskoristiti u svoju najbolju korist, a ne da kontrirate stalno. Jer Kina jako dugo traje. To su 1000 godina. To Trump, tu povijest i to taloženje jednostavno on ne može pojmiti. Percipirati, da. Ne. Čak ni onaj dio od Deng Xiaopinga. Ja se sjećam kad je u Šangaju Šangaj ima tu zadnju Pudong, to je zadnja zona bila slobodne trgovine od 16 na Yangtzeu. Ja? I kad je taj Pudong rađen, ja sam imala priliku biti 95. i 2000. 95. je to područje, to je kao jedan otok koji je bio spojen sa Šangajom,
s jednim krasnim mostom koji izgleda kao Bruklinski most, ogroman most, i tu su bila sveučilišta napravljena, prazno još bilo, nije bilo ljudi, posađeno drveće. Dakle, sva najsuvremenija tehnologija i sve svjetske firme su tamo već imale svoje zgrade. I tad su rekli da je tad bilo uloženo 20 milijardi dolara u to. Nakon 5 godina kad sam ja ponovno tamo došla, to je izgledalo kao stari dio Šangaja, to je vrtilo ogromne novce. Oni su za 5 godina došli na 120 milijarda dolara. Naravno, pitanje kako ste to uspjeli? Pa mi se vodimo idejom Deng Xiaopinga koji je rekao 5 godina je njihovih, 500 je naših. Dakle, svi ovi koji su bili ulagači u toj zoni slobodne trgovine, prvih 5 godina nisu apsolutno plaćali nikakve carine, nikakve poreze, ništa. Možete misliti na kapitale od 20 milijardi koji su to novci. Proizvodnja ide. Ne? Tamo su najjače bile. Od svih ovih IT velikih firmi sve su tamo bile. Ne? I evropske i njihove. Nakon tih 5 godina, idućih, ja mislim da je 10 bilo ili 15, je da ne plaćate carinu ako izvozite. Jedino ako prodajete u Kinu. Onda imate ne znam koliki postotak, kolika je ta carina prema Kini. Tek nakon 20 ili 25 godina vi imate carinu i za jedno i za drugo. Toliki ogroman kapital do tada je do neba narastao. Da. Dakle, tu su te logike, to je jedno. Drugo, ta njihova kombinacija koja je partijski sustav koji je limitiran, koji ograničava sve, koji ima točno šablonu po kojoj se radi, i s druge strane kapitalistička privreda 100 na sat. 100 na sat se razvija. Ja? I treće, Kina je postala u neko doba tvornica svijeta. Svi su tamo proizvodili jer je imala ogromnu radnu snagu, mogla je dati puno nižu cijenu, puno više ispod cijene, i svi su tamo proizvodili. I onda se Trump ne treba čuditi. Ja? A drugo, ona je investirala i ulagala u druge države. Od tud i jedan dio velikog kapitala koji Kina ima u Americi. Da Kina povuče svoje novce iz Amerike, pa to bi nastao lom tektonski. Da, ovdje kad ste spomenuli Deng Xiaopinga, koji nije bio predsjednik države, ali je bio najmoćniji lider Kine krajem 70-ih i 80-ih prošlog stoljeća, on je bio de facto kineski vođa, ajmo to tako reći. Dakle, Deng Xiaoping je transformirao Kinu iz siromašne, zatvorene komunističke zemlje u jednu od najbrže rastućih ekonomija svijeta, i iako je zadržao, ja bih rekao, tu autoritarnu političku strukturu, ruku partije, on je otvorio vrata, kao što ste vi rekli, stranim ulaganjima, tržišnim reformama i privatnom poduzetništvu. Ali tu je vrlo važno naglasiti da je on govorio, dakle to je bio njegov moto: rastite i čuvajte svoju snagu. Dakle, to je bila ta njegova mudrost. Za razliku od njega, aktualni predsjednik Kine, dakle govorimo o Xi Jinpingu, se počeo hvaliti. Mi ćemo ovo, mi ćemo ono, mi ćemo biti ovo, mi ćemo biti ono, i to je vjerojatno na neki način, ako se vi slažete, ponukalo Trumpa da odgovori. Da odgovori. I tu je ono vječno bockanje oko Tajvana. Da li će se intervenirati, neće se intervenirati, pa svako malo su dole vojne vježbe, na što Kina odmah digne na alerce, bez obzira što rekli Tajvanci da se oni dalje osjećaju sigurno i da su oni Tajvan. A to što Kina tvrdi da je to ista država, samo su dva sustava, da tak može biti idućih 200 godina. Ja? Ja mislim da tu neće doći do takvih eskapada da bi bilo nekih intervencija sa kineske strane, a mislim da ni Kinezima to ne bi u ovoj situaciji odgovaralo. Ali ima još jedna zanimljivost, a to je da Kina u ovim vremenima pretendira na poljoprivredna zemljišta. Dakle, recimo, Ukrajina je prodala gotovo 1/10 svog najboljeg poljoprivrednog zemljišta Kini, koja će ga koristiti za prehranu vlastitog stanovništva. Ali, kako to ide u onim lošim reklamama, to nije sve. Naime, Kinezi su tijekom proteklih godina kupili poljoprivredna zemljišta u raznim državama svijeta, od Amerike, Francuske, Vijetnama, pa evo, kao što sam rekao, Ukrajine. Gledajte, Kinezi su shvatili šta je budućnost i što vam treba, a to je hrana i voda. Prema tome to kupujete. I kupujete, ajmo reći, onda kad je najjeftinije na tržištu. Sad sam ja postala otprilike ko Trump. Kupujete onda kad vam je najpovoljnija cijena. To je to.
vi se ne osvrćete toliko na minerale, na potrebe za vašu industriju, bez obzira da li je to raketna ili bilo koja druga, jer vi imate te minerale, vama nisu oni toliko nužni, jel? Ali hrana vam je uvijek nužna. I za zemlju koja ima 1.400.000.000 stanovnika, ja uopće dvojim kako se to izbroji 1.400.000.000, ja uvijek mislim da je to daleko više isto ko Indijaca, da baš niste uspjeli sve pobrojati koliko ih imate. Iako sada demografija pada. Zaustavlja se. Pa to ide zapravo sa razvojem. Nema, prvo je bilo ono ograničenje, jedno dijete po obitelji, jer nije bilo resursa, nije bilo jednostavno mogućnosti da se na taj način razvijate sa više djece. Jel? I tu su bila ta vrlo gruba ograničenja. Jel? I onda kako je krenulo sve na bolje i taj dio demografije je popustio, ali sa razvojem same Kine i mogućnostima kojim se pružaju, oni su sami vidjeli koliko oni zapravo svojoj djeci mogu pružiti. I tu nema više onih obitelji 10 djece, 12 djece, jer je u krajnjoj liniji uvjeti života su se promijenili. U nekadašnjoj Kini, računate koji postotak je bilo ljudi koji su umirali od bolesti, djeca pogotovo, a i ono ko je doživio 20 godina, to je već bilo jako puno, ako je uopće bio sit ikad. Da, predviđanja da će umjesto ovih 1.400.000.000 ljudi u doglednoj budućnosti Kina imati oko 700 milijuna ljudi. To je na pola. Da, to su neka predviđanja demografije. Da, temeljem čega? Razvoja toga. Razvoja, jasno, da, i ovog zaustavljanja nataliteta na način na koji smo sada. Da, zaustavljanja nataliteta, to sve može biti vezano opet uz klimatske promjene, uz hranu i uz vodu. Da li koju imate količinu da bi to stanovništvo mogli prehraniti, odnosno da mogu normalno živjeti. Kao što smo i rekli da će potražnja za obradivim zemljištem rasti s klimatskim promjenama. Da. Dakle, istovremeno geopolitička ta neka konfrontacija će dovesti do daljnjih poremećaja u lancima snabdijevanja hranom. To je. I zapravo ono što je jako bitno da se konačno ozbiljno shvate klimatske promjene. Da je to silno važno. Trump ih ne shvaća. Ne, pa on je izišao odmah iz sporazuma kakve klimatske promjene, pa povratkom crne industrije, kopanjem nafte, odnosno bušanjem, kako on veli, drill, baby drill. Otkud? Jel? Dakle, vi se vraćate na sve što vam je u ovom trenutku rentabilnije i da možete zadovoljiti jedan dio svoga stanovništva i radništva. Samo to je vrlo, vrlo kratkovito. Makar je to velika zemlja i samim time je šteta koju ona donosi unutar klimatskih promjena velika. I to su neke stvari koje ne možete popravljati. Vi ih možete, ako se odlučite na nešto, postupno zaustavljati. Ali ono što ste uništili, vi ste uništili. Da, ima još jedan fascinantni statistički detalj, odnosno brojka koja kaže da Amerika i Kina drže 50% svjetskog BDP-a. Točno, da. Kina ima 9 puta veći BDP od Rusije, isto još jedan zanimljiv podatak, i ono što smo dotaknuli, a to je animozitet, odnosno napad Trumpa na Kinu, odnosno ukazivanje na opasnosti od Kine. On se pozivao na nekih 2 milijuna izgubljenih radnih mjesta zbog Kine, što je u stvari minorna brojka u odnosu na recimo 100 milijuna zaposlenih u Americi. Točno, ali gledajte, šta znači 2 milijuna? Te sve industrije su otišle dobrovoljno raditi u Kinu, jer im je to bilo puno rentabilnije nego da rade u Americi. Puno rentabilnije. I to je tih 2 milijuna radnih mjesta koja su ostala u Kini, koje će sad ići preko Vijetnama ili preko Kambodže, preko nekoga, uvijek će se pronaći put da se nastavi trgovati, a da se opet ne povuku kompletno svi unutar američkih granica. Evo, Mirjana, spomenuli ste, dakle, ono što u doglednoj budućnosti brine svijeta, to je hrana i voda. I tu smo negdje na tragu sukoba koji se odvija između Indije i Pakistana. Dakle, na pitanje čiji je Kašmir, tu se vjerojatno pojavljuje i taj strah od nestanka vode. Od nestanka vode i u podtekstu je i te vjerske netrpeljivosti. To je zapravo isto strašno u današnje vrijeme. Mi smo ipak 21. stoljeće i trebali bi poštivati jedne druge. Poštivati i religije i entitete različite i ne na taj način
vojno osvajati. Uopće u današnje vrijeme kad neko počne spominjati vojsku i vojno osvajanje i napadanje i onda ko dođe Trump i veli ja sam to riješio, doslovce on to rekao u Bijeloj kući, ja sam to riješio jer sam jednima i drugima rekao da oni trguju sa mnom i ako oni tako nastave ja ću isključiti trgovinu i oni su gotovi. Ja tako je rekao da će sad riješiti ovaj sukob između Izraela i Irana. Na isti način na koji je on riješio. To je drugi par rukava. Pakistan i Indiju on može tako riješiti. Ali je ovdje u prvim danima rekao da je to na tragu onoga kako je on riješio. Da, to je ono čista ekonomija. Neću više s vama trgovati i vi ćete ostati na suhom. Na primjer, prestat ćete ratovati. Dakle, mislim, to je nešto što se ponovno nekim međunarodnim sporazumima, znači, to su sad idealističke naznake da se dogovore zemlje što se tiče voda i ovog, ako je to u planinama nekima i to su velika vodna područja da mogu jedni i drugi koristiti. Jel? I tu se možemo dotaknuti onog što je jako bitno, a to je nuklearno naoružanje. To je ono što je jako, jako važno u tom dijelu svijeta. Pa Khan iz Pakistana je prodavao te svoje ideje okolo i ja mislim da je Koreja od Khana znanstvenika pakistanskog kupila jedan dio znanstvene podloge za svoj razvoj. I vi dolazite do toga da onog trenutka kad imate nuklearno naoružanje, prema vama se apsolutno drugačije ponašaju. Trump se prema Sjevernoj Koreji potpuno drugačije ponaša nego prema Iranu. Potpuno drugačije. Jer Iran nema još tu krajnju da može proizvoditi nuklearno naoružanje, a drugo, kako je Iran već jako dugo pod sankcijama, on ekonomski slabi. To je. I dakle, vi ste sad shvatili u ovom trenutku da on pri kraju, da je stješnjen i da je ovo sad situacija da vi možete pregovarati i Trump pregovara sa Irancima na takav način da ide na nulu. On traži da oni se potpuno odreknu nuklearne tehnologije, što oni ne žele. I to on govori o samom startu da je krivi. Vi morate negdje krenuti od nečega da bi došli. Mislim, bit diplomacije koja danas više ne postoji u onom klasičnom obliku je kompromis. Vi morate pronaći odgovor kod druge strane koji će zadovoljiti vas, a oni se neće osjetiti ugroženi u ovom trenutku. To je umijeće. Da, to je diplomacija, a ne lupanje šakom o stoli i tvrditi evo tu su novci i ja vas mogu kupiti. Da. I lijepo se dogovorite i onda ponudite una cigareta. Točno, una cigareta. Da. Ne, ali ta una cigareta mi je palo nešto drugo na pamet. Kad sam ja bila... Moramo pojasniti o čemu se radi, naravno. Neko vrijeme sam bila... Fred Buscaglione. Šef informativnog programa i tad je krenula akcija protiv pušenja. Ja nisam nikad pušila, osim kao student, znate, ono kad smo trošili jedan drugom cigarete da uništiš, za niš drugo. I onda su mi ponudili, Australci su radili seriju spotova protiv pušenja, ne? I svi su spotovi počeli, 5 ih je bilo, jedna glazba koja vam je bila onog trenutka kad ste ju čuli od traga, već ste znali šta je na ekranu. Počinjala je sa udahom, znate, ustaje i udahnete cigaretu i sad, jedan put ide u pluća, jedan put ide u želudac, jedan put ide u srce i jedan put ide u mozak. To je bila strahota. Nema nagovora na tome, samo vi se raspadate zapravo. A trajalo je, 15 sekundi ubojitih. Ja znam da moji znanci koji su bili pušači, oni su rekli, pazi, ja točno znam kad ta glazba krene. Ja rekao, točno znaš šta je. To je bila ta una cigareta. Ali to je krasna pjesma. Da, to je glas pjesma, jedan koji je sjajan. Tako je. I on mami to da se zapuši cigareta. Da. Čovjek koji je inače punim imenom Ferdinando Buscaglione, koji je rođen 1921. u Torinu, a karijeru je gradio kao pjevač, džezmen i glumac. Una cigareta postala je simbol talijanskog, ne ovo što ste vi rekli, nego swing stila iz poslijeratnih godina, elegantna, s dozom noćnog života, alkohola i ljubavi, a iako je Buscaglione prerano prekinuo karijeru jer je imao prometnu nesreću 1960. godine, pjesma Una cigareta ostala je u sjećanju Mirjane Rakić. A nekad se i na televiziji pušilo, se sjećate u ovim talk show-ovima se normalno palila cigareta svugdje, sad je to čudo. Da. I evo, kao što smo čuli, često se pojavljivala u spotu kojim se protiv pušenja željelo ogaditi pušenje. Dakle, poslušajmo
Freda Buskaljonea i pjesmu Una cigareta. Tako dobro. S nama je dugogodišnja vanjsko-politička novinarka Mirjana Rakić. Mirjana, došli smo do Ukrajine. Vi ste bili u Moskvi kada je Putin postao predsjednik. 2000. da. Bio je čelnik KGB-a iz istočne Njemačke, a izabrao ga je i na neki način inaugurirao Jeljcin. Pa znate šta, ta inauguracija, uopće te priče koje se događaju u Kremlju su zanimljive. To bi bilo za romane pisati. Ko bira zapravo toga ko će biti čelni čovjek. Ja? I danas se govori o silovikima. Dakle, to je onaj najuži i najjači krug uz predsjednika. Ja? Kojim je predsjednik drži njih, a oni drže predsjednika. Dakle, tu nema popuštanja. On mora se oslanjati na njih i oni se oslanjaju na njega. Tako da ja mislim da iz toga kruga, jer Jelcin je već bio i slabog zdravlja, on je bio stvarno alkoholičar, iako simpatičan u nekim situacijama, iz tog kruga je tražio se netko ko može doći na čelo države, a koji će ponovno tu Rusiju slijepiti. Jer je postojala bojazan da će se sve raspast na kraju. Ta crvena armija je postala šala. Kad je neko spomenuo crvenu armiju, mislim kakva crvena armija, više ni vojnika, ni naoružanje su prodavali sve. Pa je onaj najpoznatiji trgovac oružjem, Rus porijeklom, Viktor But, on je otkupio od crvene armije jedan veliki dio avijacije i sa tim je prebacivao oružje i trgovao po cijelom svijetu. Dakle, sve se to moglo. Dakle, za vrijeme Jelcina, Jelcin je pokušao na svoj neki način demokratizirati Rusiju. Ne ono što je radio Gorbačov, nego prije svega izići iz tog Sovjetskog saveza, on je prekinuo Sovjetski savez, i stvoriti tu sad jednu državu liberalniju u kojoj će se neke stvari moći koje se nisu prije mogle. Jel? Prije svega razvoj privatnog vlasništva, jačanje ekonomije, ali samo da bi se sve to dogodilo trebao je izgraditi jedan sustav. Ništa se bez sustava ne može raditi. I tu je naravno od početka su krenuli ljudi koji su bili sposobni oko novaca. Ja se sjećam da sam ja upoznala jednog čovjeka koji nije imao 3 razreda osnovne škole, valjda, ali on je bio sposoban u spajanju biznisa. On ima 60 trkačih konja. Znate šta to znači? Gruzijac jedan. 60 trkačih konja. Njegov parkur je bio kao klinika. I veterinariju ima svoju, a kuća mu izgledala ko štala one najgore vrste, ja mislim. A on cijeli izgledao ko da u second hand shopu ima bolje stvari nego što su bile na njemu. Ja? Njegovi konji su bili na vježbama u Pragu, jer Česi su najbolji treneri. Konji su se natjecali na svim natjecanjima vani, on je skupljao medalje. Dakle, to je čovjek koji je bio sposoban za biznis. Kako je došao do tog biznisa? Nažalost, ulovio je metak prije jedno 10 godina u sred Moskve. Svi se oni čuvaju jedni druge i tu su zapravo bivši KGB-ovci pronašli svoje dobro zanimanje, a to su zaštitari. Svi su oni čuvali te koji su naglo se obogatili. A tamo su bogaćenja jer je velika je zemlja, velike su mogućnosti i bogaćenja su bila strašna. Pa kad se govori o ruskim oligarhima, pa to vam nesvest vas uhvati kad shvatite o kojim se novcima radi. Ja? I na neki način zadržavanje povjerenja te vojske kakva je da je. I tu je nastalo 94. kad je krenula pobuna iz parlamenta protiv Jelcina, jer da on kao naglo to sve raspušta, kad je on tražio, Gajdar je u to doba bio premijer, kad je Gajdar tražio zapravo na neki način narod da brani predsjednika. Jer je bilo pitanje tenkovskih jedinica, jer Tula brani Moskvu, to je nekih 120 km od Moskve, na koju stranu će ta vojska krenuti. I vojska je ipak krenula uz predsjednika i to su oni kadrovi kad su došli sa onim tenkovima i kad je bilo pucanje u onu zgradu. To su kompjuterski navođeni tenkovi i to je čisto efekta televizijskog, nažalost, da se pogodi u zid, tak da se on rasprsne. Svi ostali su gađali unutra i praktički zgrada od 9 katova iznutra nestala.
I tad je prva procjena bila da je negdje unutra stradalo oko 800 ljudi. To više nikad nije ponavljano. To je tad rekao jedan tamo neki časnik koji je bio vani, kako smo mi novinari zujali na sve strane. Jer je logično, kad je došlo do pucanja, ljudi bježe u kuću da se sklone. Ne? Ovo je sve bilo paljeno iznutra. I to je ona priča o bijelom domu, crnom domu. Jel? Ali Jelcin je ipak to probao na neki način, na neki svoj način opustiti. Jel? I problem je bio taj da je on stvarno pio enormno. Mi smo se uvijek šalili kad su bili izbori, a ja sam 3 runde izbora njegovih pratila. On je dolazio u 7 sati ujutro, tad su ga doveli, odglasao i nestoje. Dakle, bila je japanska javna televizija, taj Japanac je jedini imao uvijek kadar, taj snimljen njega kad glasa, i onda smo mi svi uzeli od njega taj kadar, mi smo njemu davali, naravno, jer smo svi radili u pulu to. Jel? I nakon toga, kad se vidjelo da se to počelo malo previše opuštati, tražila se zapravo jedna ruka koja će biti čvršća. Jel? Koja će biti čvršća i izabran je čovjek koji je bio već iz toga kruga, koji je bio iz toga kruga, bio je poznat, on je bio čelnik KGB-a u istočnoj Njemačkoj, dakle ne u bilo kojoj, nego u istočnoj Njemačkoj, i onda je on tako kroz godinu dana napredovao do prvoga čovjeka. Zahvaljujući Jelcinu. Je. Ali ima jedna zanimljiva epizoda. Još nešto, neko koji je Jelcina obožavao je bio Clinton. Clinton se Jelcinu smio ko dijete malo medi kad ga dobio. Oni su kao Oni su se zabavljali, to je bilo preveselo, tako je i završilo veselo. Htio sam reći da postoji jedna znakovita epizoda u noći izbora, kada dakle postaju svjesni činjenice da je Putin taj koji postaje novi predsjednik, kojeg je na neki način, kao što ste vi rekli, inaugurirao Jelcin. Jelcin prati to u televizijskom prijenosu u krugu svoje obitelji. I kada je postalo jasno da je Putin novi predsjednik, što drugo nego očekivati da će prvi telefonski poziv biti od samog Putina prema Jelcinu? Ništa. I tada je Jelcin, ali on je to očito zatomio u sebi, nije želio čak i komentirati s najužim članovima obitelji, barem tako u njegovoj biografiji stoji, znao kakvog je čovjeka izabrao. Znao on to i prije, znate. Jelcin je sve bio, samo nije bio glup čovjek. Znate. Ali to je strašno, Mirjana. To je strašno. I to vam velim, to je taj krug koji vas stisne i vi birate nekoga koji mora biti vaš nasljednik. To je to. A bilo je zanimljivo ovo kad sam rekla za izbore. Dan kad su bili izbori, kad je Putin izabran za predsjednika. To je bilo u jednom dijelu Moskve, kao neki veliki park, je onda neka kuća bila, da li je to bio vrtić ili škola u tome. Mi nismo mogli preći vrata parka. Inače smo dolazili normalno do glasačkih kutija, svi novinari pred ulaze, sve si mogao snimiti. Nikad. Niti blizu nismo mogli. To je bio start. A bio je zanimljivo u novinama. U Rusiji za vrijeme Jelcina se štampa strašno razvila. Znate, to je bilo stvarno, imali ste što čitati. I bio jedan magazin koji je bio vezan uz Newsweek. Tako je otprilike izgledao, taj format je imao, vrlo, vrlo kvalitetan. I onda je bilo zgodno, dan prije izbora na naslovnici su izišle one njemačke čizme na Crvenom trgu. I ispod je pisalo na naslovu Njemac je stigao. A kad je pobjedio, onda je bio onako kao za ikone, onaj zlatni okvir i njegova slika u sredini, veli izabrali smo cara. Mislim, nisu dugo trajali nakon toga. Ta prevrtljivost, to je... Televizija im je bila sjajna u to doba Jelcina, jer su stvarno imali lufta. Dozvoljeno im je zapravo. To su bile temeljite rasprave o svemu i svačemu, o politici, o gospodarstvu. To je kvalitetno bilo rađeno, u krajnjoj liniji Rusi su film izmislili, dakle nije tu bio problem oko kadriranja, što ćeš metnuti u kadar, na koji način ćeš raditi emisije, bile su sjajne. Nakon toga smo krenuli u neke normalne tokove da ne uzbuđujete previše narod. Ja mislim da i oni imaju realitije, a reality je u to doba bio najbolje. To je još bilo još za Jelcina. Više se ne sjećam kako se zvao, kad su reporteri išli sa policijom ujutro na uviđaje. I čovjek, pazite, razderana majica, on mrtav pijan, sav je krvav, žena leži pored njega mrtva, on ju izborno ožen. Veli to nemožno, ona taka krasavica, ja nju ljublju. Ja sam rekla, pa ljudi moji, kako se to može puštati van uopće? To je išlo izravno. Ko mi kad imamo Dobro jutro Hrvatska?
Tak imate taj blok, putujete s policijom na uviđaje. Rekao, pa to je protiv svih zakona, pravila, mislim. Strašno. To između ostalo, sad sam se sjetila kad sam rekla reality, to je bio jedan od taj. Ali su imali i kulke. Kulke su bile, bilo je pitanje ko će dobiti kulku, lutke. Zvalo se lutke, to je bilo nešto što je bilo pandan francuskom Babette showu, gdje su političari dobili svoju lutku. Tako je imao Jelcin i tu je bio cirkus, da s cirkusima, to je bilo rađeno sjajno kad ovi gubernatori pojedini dolaze u Moskvu, ne? I velika je bila čast da vam neku lutku napravi, bez obzira šta je izgovorio preko te lutke. Jako dobro. Nemate staklenu kuglu, naravno, ali prava ste osoba za pitati kako vi vidite budućnost rata između Ukrajine i Rusije. Ovisi o tome kako će se dalje Amerikanci ponašati. Čini mi se da Trumpu dvije stvari ne odgovaraju. Jedna stvar je sad kad je krenula Ukrajina u naletu velikom i kad su počeli udarati po ruskom teritoriju, dakle, tu on vidi da mu je izmakla runda pregovora, da oni neće tako jednostavno nastaviti pregovore. Razmijenjeni su zatvorenici, zarobljenici, ali treba sad napraviti korak dalje. Što sad sa tim terenima, jel? A da se ovi ne osjete ugroženim. A druga stvar koja mu se čini još opasnija, a to je poraz Putina. Tog je njega strah. Šta će biti onda? Šta će biti sa Rusijom? Dakle, on mora sad tu pronaći neki način da ih ponovno slijepi za stol. A meni se ne čini da previše sposobnim, a još manje ovo njegovo okruženje. Ti razgovori njegovi sa Putinom, pazite, Putin je školovan da zna dobiti od protivnika ono što želi. Da, i on je zasigurno i psiholog veliki. Pa, upravo je to. Jel? I zna gdje mora popustiti i gdje mora pritisnuti. On protiv Trumpa nije rekao nikad ni jedno slovo. Kad je Trump rekao, pa meni se čini da on nije normalan, on nije odgovorio, on rekao samo da je predsjednik jako opterećen i emocionalno iscrpljen. Dakle, nije on Musk. On jako zna gdje hode i po kakvom terenu hoda. Dakle, tu je teško, to hoću reći najjednostavnije, tu je teško predvidjeti bilo šta. Bilo šta, osim što ljudi dalje ginu i to je ono što je najjezivije. Da, na kratko samo kada smo se već dotaknuli nečega što je diplomacija, Vatikan ima zasigurno jednu od najboljih diplomacija u svijetu, to se slažemo. Novi papa Lav XIV po svemu sudeći ne odgovara Trumpu, ne odgovara potpredsjedniku J.D. Vansu. Činjenicom da novi papa poziva na mir. Mislite li da je ono bila slučajnost u Vatikanu kada je bio pogreb? Nema slučajnosti u Vatikanu. Dakle, onaj sastanak Trumpa i Zelenskog, ne. Nema slučajnosti u Vatikanu i to je bio zapravo jedini susret Trumpa i Zelenskog oči u oči, da nisu bili nikakvi suradnici sa strane. Samo njih dvojica. Samo njih dvojica, u tome je. Jer sad je, ja mislim da je Politico ili Bloomberg je nedavno izišao s jednim zgodnim tekstom o tome kako se treba pripremati za sastanak sa Trumpom kad dolazite u Ovalni ured, što nešto da i što izbjeća da ne dođe do sukoba, da dođeš do cilja. Jel? To je to. Jer ja se ne sjećam, kad gledam sve ove, a Bogu hvala dosta dugo pamtim američke predsjednike, kad bi zbrojili sve te preskonferencije, nisu ni bile preskonferencije u Ovalnom uredu, bile su izjave u pravilu. Ne, on sad drži preskonferencije svaki dan 3 puta. Kogod dođe s njim je preskonferencija, šta god on novu neku uredbu da, on sazove ovo i to traje li ga traje. Recimo Sky i BBC to prenose non stop, jer ti nikad ne znaš u toj količini svega što on izgovori, što će od toga ostati, što je relevantno za ostatak svijeta, što se može očekivati uopće. Ja? Tako da, ne znam, nije, neću reći ni da je zanimljivo vrijeme, ali je vrijeme koje je opasno zapravo, jer je u velikom dijelu svijeta su potpuno nekompetentni ljudi na mjestima na kojima moraju odlučivati. I to je ono što je najstrašnije,
kad gledate u Izraelu, Netanjahu se bori za svoje preživljavanje. Da, to ćemo sad naravno dotaknuti nakon što poslušamo još jednu nizu ali vaših pjesama. pitanje kompetencije, isto kad je to sve krenulo u Briselu. Ko iz Brisela, što? Ursula. Ova najava pape da će krenuti put Ukrajine. Pa Putin je već rekao da ne bi oni preko Vatikana razgovarali, jer oni su pravoslavci, a papa nije njihov, pa nije zgodno da se jedna vjera miješa sa drugom i da na terenu druge budu pregovori. On je to odmah odbacio. A što se tiče da ode u Ukrajinu, ja sam uvjerena da će otići. Ok, idemo sada poslušati još jednu pjesmu na tragu ovog podneblja, dakle govorimo o Italiji, Adriano Celentano, dakle još jedna pjesma koja dolazi iz Italije, Il ragazzo della via Gluck. Dječak iz ulice Gluck. Pjesma je autobiografska, govori o dječaku Celentanu koji je odrasta u siromašnom zelenom kvartu, dakle to je ta ulica Gluck u Milanu, ali kako raste grad, ta prirodna četvrt biva uništena i pretvorena u beton i zgrade. Ne znam ili vam poznato, Mirjana, ali ova pjesma ima spomen ploču u ulici Gluck u Milanu, posvećenu pjesmi, naravno i Celentanu. A još ima jedan zanimljiv detalj, to je da je pjesma kada je promovirana doživjela totalni fijasko. Naime, na San Remu 1966. godine nije prošla čak ni u finale jer su je smatrali preozbiljnom i previše društveno angažiranom. A vi ste odabrali upravo... Ne, meni je divna. Baš govori o tom kao film talijanski, o nerealizmu. Zapravo o tom vremenu nekom kad su ta neka djeca stasavala i dobivala neke ideje i odrastala, Celentano pogotovo. Ajmo onda u društvu s dječakom iz ulice Gluck. Tako dobro. Leti vrijeme, Mirjana. Ne biste vjerovali, još nekih 15 minuta i šećer na neki način, ali gorak na kraju. Izrael-Palestina. Izrael koji je priznat kao država 1948. godine i od tada traje konflikt Izraela i Palestine. Točno. I sve te godine zapravo međunarodna zajednica, kako se to uvjetno zove, ne zna što bi napravila, odnosno na koji način da provede ono na što su se obavezali u krajnjoj liniji rezolucijama UN-a, to je priznavanje dviju država na terenu. To je Palestine i Izraela, dakle palestinske države i Izraela. Najnormalnije jednih i drugih. Onda je došlo tu pitanje naseljavanja teritorija, s druge strane terorističkih poteza PLO-a, naravno, jer kad ne ide milom, onda ide silom, i tu je Arafat isto odigrao veliku ulogu, odnosno Fatah njegov. Kad su se oni primirili, došlo je do potpisivanja sporazuma u Camp Davidu sa Icakom Rabinom, i to je bio zapravo taj svijetli trenutak kad su svi očekivali da će sad to krenuti nekom uzlaznom linijom mirnom, onda su ekstremisti u Izraelu ubili svoga premijera. I onda smo se vratili opet na sve ove drame i tragedije sa ovim što je danas, što je nedopustivo da mi gledamo nešto pred našim očima, jer sad se sve se vidi i sve se zna. Nije ovo srednji vijek pa da vam trebaju godinu dana da vam neko donese informaciju da je tamo neka vojska poginula, ne? Da vi na dnevnoj bazi gledate muku jednog naroda, da su tisuće i tisuće žrtava sa jednim ciljem, da vi želite iskorijeniti Hamas. Dajte mi recite na koji način možete iskorijeniti Hamas, a vi ste ga zapravo doveli na vlast. Jer vam u tom trenutku sa ovim ostalima PLO oni su bili kao rješenje. Jer samo da pojasnimo još upravo ovo što govorite, dakle Hamas ili Islamski pokret otpora koji je osnovan 1987. godine tokom prve palestinske intifade ili ustanka kojeg je podržavao i šijski Iran, ali je zanimljivo da su Hamas pomagali i Izraelci i Amerikanci u vremenima kad je Fatah i njegov lider Jaser Arafat bila opcija koja je trebala pregovarati. Njima nije odgovarala, da? Njima nije odgovarala. To vam je ista situacija Afganistan i Taliban. Kad su potpomagani Talibani, kad su došli na vlast, onda nastao cirkus. Činjenica je da je Jaser Arafat, dakle dugogodišnji lider palestinske oslobodilačke organizacije, jedan od onih kojeg ste imali priliku vidjeti i čak realizirati s njim, rekao bih, iznenadni intervju. Da,
davno je to bilo. Zvonko Zmazek je na neki način kolateralni krivac. Da, zapravo u to doba, to je bilo negdje 80-ih, ja mislim 87. Kad je PLO, odnosno on je bio u Tunisu nakon onog što su bili prognani iz ovog dijela kad su ih Izraelci gađali, onda su oni se zapravo sakrili. Kao utočište je Tunis izabran Kartaga. I tad se planiralo, tad Zagrebačka televizija je planirala zapravo napraviti seriju dokumentarnih filmova o Palestincima. I to je bila osnovna ideja zašto smo mi išli u Tunis, odnosno u Kartagu se naći, jer je zapravo Arafat je trebao dati placet na to da se to može raditi, jel? I dati mogućnost da se razgovara sa svima. Ja? I došli smo na taj razgovor, to je uopće bilo onak jedno čudo kako smo, jer smo mi čekali neko vrijeme, dakle nismo odmah uspjeli doći na razgovore sa Arafatom, nego sa njegovim suradnicima. Oni su nas vodili razgledati i Kartagu, ima ta nalazišta su stvarno krasna arheološka, do toga da su nas u po nekog nedoba doveli pred Arafata. On radi noću, odnosno radio je uvijek noću, a danju je spavao. To vam je i nikad 2 noći u istoj kući. To vam, možete misliti koji je to život, da vas čak ni vlastiti ne bi slučajno riješili života. Noću se radilo, a po danu se spavalo. Po danu, jer očekujete da neće baš biti izravnog napada danju. Obično se svi atentati za takve ljude noću događaju. I nikad u istoj kući 2 dana za redom. Arafat dakle, pod je tim bio pritiskom, sitan čovjek. Sitan. Onako imao 1,60 m. To. Sitan, mali, on je zapravo nama, mi smo svi imali dojam sa ekrana. Znate, kad je samo bista je uvijek bila sa maramom, onom njihovom tradicionalnom oko glave, lice koje je puno bilo, pa se doimao da je to jedan krupan čovjek. On je bio sitan i ono što je mene zaprepastilo, on se rukovao odmah. To je jedna bila ko dječačka ruka. Ja moram priznati da sam se ohladila i isti čas mi palo na pamet, možeš misliti on sam koliko je pucao sa tom rukom. Ne samo što je potpisivao, nego pucao kad je to vam je bila prva pomisao. Molim? To je bila prva pomisao. To mi je bila kad sam primila tu ruku, dječačku, tanku, glatku ruku. I on je, sjeća se da je rekao, jer je bilo nešto prohladno, je bilo, bio 12. mjesec, mislim u Tunisu je toplo i u to doba, ali noć je bila, pa je bilo prohladno. Veli, pazite da se ne prehladite, zagrnite se s nečim. Znate, kao da ste rođacima došli u posjetu, jel? I razgovarali smo tad o svemu i svačemu, kako se ja nisam pripremala za taj razgovor, on se ja pitala šta mi je palo na pamet. Ja sam rekla, kad vi jedanput izgubite ovo mjesto na kojem radite, šta ćete vi raditi? Hoće li vas Palestinci zadržati? Pa veli, ja se nadam da će mi dati posao, ja sam građevinar, da ću moći raditi jer će trebati građevinara itekako. I jedno od tih pitanja, da li vi namjeravate pregovarati sa Izraelcima? Ja rekao, to vam je cijeli svijet, ali vi morate sa Izraelcima pregovarati. Pa veli, naravno. Ali postoji jedna i druga strana, mi se moramo naći da bi pregovarali, jer ne možemo pucati jedni na druge strane. To su bile recimo te 2 stvari koje su mi ostale tad u sjećanju. Ali Jaser Arafat i Šimon Peres su dobili Nobelovu nagradu. Je. Samo od tog mira nikako. I nevoljko, vi kad gledate u okviru Ujedinjenih naroda, ne znam koliko, ja mislim oko 100 zemalja je priznalo Palestinu kao državu. Ali ključne zemlje zapada to nekako teško mogu preko papira prevući. Sad dolazi čak do Francuzi, Englezi, Norvežani koji su potpisali onu zapravo osudu ponašanja Netanyahua prema stanovništvu u Gaze i zabrani zapravo. Vi gledate da se njima brani humanitarna pomoć, da su pobijeni liječnici, do one tragedije gdje u onoj obitelji... etničkom čišćenju. Apsolutno. To je spaljena zemlja. Ide se da bude mir i istovremeno naseljavanje na zapadnu obalu i dalje izraelskih doseljenika. Ali ovako, mene nešto zanima, Mirjana, a to je, naravno vraćamo se u ovaj najmučniji dio ove priče, a to je kada je Hamas sa svojim brutalnim napadom na mlade posjetitelje glazbenog festivala u listopadu 2023. inicirao upravo to, osvetu Izraela u Gazi. Ono što me zanima i što želim postaviti kao pitanje i čuti vaše mišljenje, kako je Hamas uspio iznenaditi Izrael? Naime, kako objasniti da Mossad, jedna od najpoznatijih, najefikasnijih obavještajnih službi na svijetu, a koja je poznata
složit ćemo se, po brzim, često smrtonosnim odgovorima na prijetnje izraelskoj sigurnosti, nije skužila što se sprema? Pa ja mislim da nije toliko u pitanju Mossad, nego uopće vojska na koji način su reagirali. Jer sad se tvrdi da je Mossad dao neke informacije da se sprema nešto veliko. Znate, kad vam takva jedna agencija kaže da se sprema nešto veliko, onda se vi svi dignete na alert. Ali kako dugo nije bilo nekih većih terorističkih napada, bilo je koškanja jedno, dvoje ljudi, bacanje kamenja, neka mina, tako da izgleda da vojni vrh nije reagirao na vrijeme. Odnosno, nije reagirao onako kako je trebao reagirati na takvu dojavu da se sprema nešto veliko. Koliko uopće ima smisla razmišljati o, rekao bih, monstruoznoj tezi da su možda čak i znali što se sprema, kažem pod navodnicima, a da su to onda čekali kao jak razlog za sve ono što se kasnije počelo događati, a ukratko nazvano žestokom odmazdom. Da. A mislim, sad možemo tu razvijati razne teorije, ali bolje da se držimo stvarnosti, a ona je strašna. Povod je bio grozan, to je taj napad Hamasa i ubijanje tolikih ljudi, otimanje talaca, mali dio talaca je vraćan, ovi ostali su nažalost ubijeni, mrtvi su, možda još neko ostao od njih živ, ali nakon toliko vremena biti u tom zatočeništvu, to je strašno. To je, više nisi živ zapravo, ti si sjena. Imate li vi svoju neku tezu, Mirjana, oprostite, u čemu je po vama tajna podrške Izraela i danas od strane Amerike? Kako objasniti da, evo, recimo konkretno, to smo čak i spomenuli tijekom razgovora, Amerikanci u Ujedinjenim narodima stavljaju veto. Vi imate jako puno vrlo visoko etabliranih Židova u američkoj politici. Govorimo o AIPAC-u. Da. Dakle, govorimo o Američkom odboru za javne poslove s Izraelom. Vrlo su utjecajni ljudi. Dakle, tu teško da će jedan predsjednik krenuti protiv njih. Protiv njih. Oni čak i u ovoj sad situaciji kad je krenuo zapravo jednostrani napad Izraela na Iran. Izraelci su krenuli u napad na Iran zbog navodne mogućnosti da oni zapravo proizvedu, da dostignu tehnologiju do te razine da proizvedu nuklearno oružje. Ja? I onda je odgovor Irana. I sad smo došli do ove točke gdje jedna i druga strana ima mrtve, ima žrtve, ima razaranja, Iran ima više nego što ima Izrael, ali se pokazalo i kod Izraela da ta moćna čelična kupola nije moćna kad je preveliki broj tih letilica koje dolaze i preveliki broj tih raketa. Ja? A s druge strane, kad gledate, to je jedno licemjerje. Mnogi mirno to gledaju iz jednostavnog razloga jer misle da treba uništiti Iran na taj način i da možda bi bilo jako dobro da dođe do promjene režima tamo. Niko zapravo ne razmišlja koja bi to promjena režima se mogla dogoditi. Da li imamo mi neke analize šta se tamo događa? Jel? A s druge strane, oni koji se protive tako, oni šute iz nekog razloga, pa možda nije sad zgodno da ja tu sad kažem svoje mišljenje jer trebam ovoga ili onoga, pa to nije zgodno. Pa Macron je prvi rekao uz to da stoji uz Izraelce u vezi napada na Iran. Vratimo se još malo Izraelu i Palestini. Je li po vama drži vodu teza da je cilj Netanjahua voditi rat i ostati na vlasti da ga se ne zatvori? To je činjenica. On kad je izabran za premijera, on je već imao za korupciju vrlo opasne procese na putu, dakle to mora doći do kraja i bilo je vrlo tanka mogućnost da sastavi vladu, a da ne primi ove ekstremno desne struje koje je primio na kraju u vladu, da bi doživio to da jedan od ministara tvrdi da Palestinci nisu ljudi. Kad to neko kaže na glas, mislim, onda se stvarno pitaš na koji način ćete vi u buduće uopće pregovarati o nečemu, jel? I ona luda ideja Trumpa o Rivijeri u Gazi, možda je bilo čisto ovako jedna šala koja je puštena, ali u jednom dijelu, ja vjerujem, izraelske vlade je to primljeno kao vrlo ozbiljna mogućnost da bi se moglo napraviti. Iščistiti teren kompletno i naseliti nove ljude. Jer pazite, 2,5 milijuna ljudi vi šaljete prema jugu na 3 punkta gdje se dijeli hrana.
2,5 milijuna ljudi. A sad imate u Teheranu problem jer je kako je napadnuta i televizija, Izraelci su dali upozorenje da će napadat taj sektor 3. Tamo živi negdje oko 330.000 ljudi. Da se oni evakuiraju u što kraćem vremenu. Kako da se 330.000 ljudi evakuira u što kraćem vremenu? Pa znate šta, koje su to ulice? Strašno. No, bilo kako bilo, Izrael je od mnogih optužen za genocid, odnosno etničko čišćenje. U lipnju prošle godine... Ratne zločine, da? Da, ali ovo me sad zanima, pa ćemo tu negdje i zatvoriti ovu priču. U lipnju prošle godine slovenski parlament je službeno priznao Palestinu kao neovisnu državu na granicama iz 1967. godine, da bi u travnju ove godine Slovensko ministarstvo vanjskih poslova podržalo zajedničku izjavu europskih država, a vi ste ih već neke od njih apostrofirali, pa ću ih ponoviti, ove najjače, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, tražile hitan prestanak blokade Gaze i neometano pružanje pomoći civilima. To je, rekao bih, u najmanju ruku moralna obaveza cijelog svijeta. Mene zanima što čeka naša diplomacija. Ne znam, jer gledam, slovenska predsjednica je bila u međuvremenu prije jedno mjesec dana, ja mislim, bila je u Libanonu, Jordanu i Siriji. Dakle, u tom području jednostavno da vidi što se događa, da se upozna i da razgovara sa tim ljudima u krajnjoj liniji kad dolazi do nekog glasanja, da zna o čemu se radi zapravo na terenu, ne samo preko nas medija. Ja? A drugo, ona je održala jedan žestoki govor u Europskom parlamentu gdje su svi sa velikim aplauzom su dočekali kraj njezinog govora, gdje je osudila ovo što se događa u Gazi. Mi smo odšutili sve, mi se držimo Europske unije. Kad Europska unija sama odluči, makar su zemlje članice već neke Europske unije, to smo spomenuli, Francuze, Njemce, Norvežane, da su osudili ovo što se događa dole u Gazi, mi se ne dajemo na te potpise. Pa znate kako je završilo ono izglasavanje rezolucije UN-u prošle godine kad smo mi bili suzdržani. Mislim, to vam, ja ponekad ostanem bez teksta. Rekao, pa ljudi drage, da li razmišljate svojom glavom? I sjećate li se što je bilo ovdje? Upravo to, mislim. Kako možete jednostavno? Kako možete? Koja je to granica kad ćete vi reagirati? Da, znakovito je da su počeli prosvjedi sada pred Ministarstvom vanjskih poslova. Ali dobro, to je, reći ćete možda minorno, ali je znakovito na neki način. Prosvjedi su koji naš ministar, otprilike. Naš ministar, ja ne znam da li on baš ima neku veliku ulogu na evropskoj razini. Gordanu Grliću Radmanu ja ne bih sada više da trošimo vrijeme na njega. Rađe bih da mi nešto zasviramo. Može. Dakle, zanimljiv je izbor Espresso Macchiato. Tommy Cash, otkud vam Estonija koja je na Eurosongu ove godine osvojila 3. mjesto? Nisam gledala Euroviziju, nego kad sam došla sam nakon ono kad je onaj rezanac ide od svih pred glasanje, pa se ponavljaju pjesme koje su ušle u finalu, ne, prije odluke žirija. I ti dječki su se meni strašno dopali. Prije svega bili su duhoviti u toj pjesmi. Drugo, kad je krenula priča da su se Italijani uvredili jako što oni koriste espresso macchiato. Ne da su se uvredili, oni su tražili diskvalifikaciju. Pa to je bio jedan opći cirkus. Ja sam rekla, to je stvarno još trebalo i diskvalificirati. Ti dečki su se dobro zabavili. I to je bit takvih zapravo nekih natjecaja. Da se zabave. Ta šala nije Mirjana legla. Dakle, pjesma koja parodira stereotipe o talijanskoj kulturi, a to su kava, mafija, privatni zrakoplovi, restorani. A protagonist je imaginarni neki Tomaso, vlasnik restorana koji uživa u životu punom kave. I on Tony Cash, pa mislim, sjajno. Ja sam se nasmijala do suza kad sam ih čula. Znate što ga je inspiriralo na pjesmu? Ne. Na pjesmu ga je inspirirala loša kava. Njegova osobna posjeta Italiji i trenutak kada je šanker, znate kad naručujete sugu, tijekom narudžbe, kad je percipirao kako je legla narudžba, onak posprdno ga pozvao kad je bila gotov napitak i rekao je espresso macchiato. Znači, to je njima espresso macchiato. Da. U Italiji velim, svetogrđe. Ne, duhovito, beskreno, veselo, zabavno, ja sam rekla svaka čast. Ajmo mi za kraj. Treba se malo šaliti. Espresso macchiato. Previše smo ozbiljni. Tako dobro.
S nama je bila dugogodišnja novinarka i vanjsko-politička analitičarka Mirjana Rakić. Proletjelo mi je ovih 2 sata, Mirjana. Već smo i prekoračili ovaj termin, ali evo, moji dečki, moj Krešo i Marija su... Nećemo morat plaćati sekunde, dobro. Oni su lojalni i ostaćemo još nekih 10 minuta. Eto, dotaknuli smo se na kratko i Bliskog istoka, za kojeg je netko rekao, tko Bliskim istokom nije zbunjen, taj neće razumjeti ništa. Ma što to znači? Da. Ali ovo isto bi se moglo transponirati i ubaciti Srbija. Je. To su zapravo... Na tragu rekao bih iste priče. Dakle, tko Srbijom nije zbunjen, taj neće razumjeti ništa. Apsolutno. To je nešto nevjerovatno. Ja se prije svega divim tim studentima. Da su 7 mjeseci. Ostali točno na razini, vi tu tenziju trebate održati, pa nije to lako. Vi možete jedanput pozvati na prosvjede, pa malo su ti prosvjedi veći, pa treći su oni najveći. Ali da vi tenziju održavate preko cijele Srbije, sve to vrijeme, to je stvarno kapa dolje. I sa onom prvom rečenicom nisi bitan, pa to je... Znate, da su mu ne znam šta rekli u životu, ali to da nije bitan, a on se cijelo vrijeme trudi da bude bitan od onog parizera na svojoj terasi koji sad je jeo trešnje ili jagode šta je jeo nakon pobjede. Ne? Ima tih songića i što si nervozan i tako. Naravno, ne? To mi se čini fantastično. Drugo, došlo je vrijeme da oni se ipak moraju nekako u neku politiku kanalizirati. Na koji način... Pisalo se neko vrijeme, sad ja ne znam koliko je to napredovalo dalje, da oni predlažu da se stvara buduća vlada, ajmo reći, nacionalnog jedinstva u kojoj bi bili stručnjaci, dakle ljudi koji su od imena, od kvalitete, dakle znanstvenici za pojedina područja, dakle da se ekonomijom ne bavi neko koji ima srednju školu jedva završenu, ili da se ne bavi zdravstvom neko koji je kupio diplomu preko ne znam koga. Ili koji ima člansku iskaznicu. Ili koji ima to pogotovo ne. Dakle, niko iz stranaka. To je uvjet, niko iz stranaka. I još jedna zanimljiva bila stvar da nakon tog njihovog mandata od 4 godine nitko od njih ne nastavlja život u politici. Dakle, da bi oni za 4 godine trebali zapravo postaviti temelj nečega... I onda se izblendati. Izblendati se i od čega bi ta država trebala onda dalje funkcionirati. A za to vrijeme se Vučić održava na životu na sve mile načine. On sjedi na 105 stolaca, ne na 2. I što se tiče Rusa, i što se tiče Europske unije, i što se tiče sina Trumpovog, odnosno Trumpa koji ulaže, investira u Beograd. Da, sad je Vučić smislio novu ideju, a ta je da dokine ili ograniči sveučilišta, pogotovo u Beogradu i Novom Sadu. Pa vidio je da to Trump može, pa onda sad će i on. Da, očito kako bi s jedne strane, znači intencija je prepast studente, da mogu ne samo izgubiti ovu školsku godinu, nego i dovesti u pitanje dosadašnje i naravno buduće školovanje, a profesore da mogu izgubiti posao, a s druge strane okljaštriti neovisnost i autonomiju sveučilišta, pa čak i ukidanjem pojedinih fakulteta. Dakle, on je po svemu sudeći sada već ozbiljno krenuo džonom na sveučilišta. Sad je pitanje koliko će oni izdržati, ali ako su izdržali 7 mjeseci, oni će i ovo izdržati, jer ne može sva sveučilišta zatvoriti. I ne može sve. Da, ali sad stvarno kreće privatnim... Da, krugovi. Ne, to je primjer Trumpa. Ako može Trump sa Harvardom, zašto ja ne bi mogao sa Beogradskim sveučilištem, ne? Mislim, to su nakazne stvari jedne politike, stvarno. Mislim, oni su naši susjedi i ja stvarno želim svako dobro tom narodu, prije svega, ali način na koji ta vrhuška vodi to društvo je prestrašno, jer to nisu pitanju samo studenti. Jer kad gledate tko se sve okuplja na tim prosvjedima, to su svi živi od malih mjesta, sela, manjih gradića, svi izlaze i svi su protiv toga jer niko od njih ne vidi svoju neku budućnost. Niko ne vidi neku stabilnost u toj državi. A to je osnovna funkcija. Zašto ste osnovali državu ako ne da vas štiti, da se osjećate sigurno i da se razvijate? Ništa od toga. Dakle, zaželjet ćemo im i u našoj emisiji pumpaj. Za kraj samo kratko. Jednom ste izjavili da novinar mora imati široko obrazovanje. Da. Se slažemo. Tog se i dan danas držim, apsolutno. Dobro, i već kada... I ne mora, znate šta, ja se protivim nekim fakultetima novinarstva.
Vi novinarstvo učite kroz zanat, zapravo vi morate doći spremni za to, a to znači da imate široko obrazovanje, jer svaki fakultet, bio to poljoprivreda, elektronika, medicina, vas kroz taj studij uči jednu bitnu stvar za novinarstvo, a to da razlučite bitno od nebitnog. To je ono što je najvažnije za novinare. I da se držite kodeksa časti. Da, i za kraj šećer, naravno. Ne znam je li vam poznat jedan statistički podatak da je u novinarstvu više žena nego muškaraca. Pa meni je... I sad ja vas moram naravno pitati zašto... ali to je bilo od uvijek. Nekad se govorilo zato jer je to slabo plaćen posao, pa su onda žene. Ali uvijek bilo nekako je bilo prevladavalo žene, ali kad gledate šefovska mjesta baš nema toliko žena. Ja tu nemam pravo šta reći jer sam ja bila na šefovskim mjestima, ali je vrlo malo ravnateljica, Šefika. Glavnih ravnateljica, da, vrlo malo. Doduše puno je privatnih vlasnika, a tu je sad drugi par rukava. Mirjana Rakić voli kazalište, voli taj ritual pred odlazak u kazalište. Pa, volim i koncerte, volim Voli čitati ljeti krimiće. Da, volim. Što ćete ovo ljeto pročitati? Pa ne znam, još nisam sad čitam Max Miša i Operacija Tet. I paralelno čitam sa biografijom Hane Arendt. Ok, u Veronu ćete ići? Idem u 8. mjesecu, da. Sve znate. Otvorena knjiga. Ali ovako, još samo za kraj. Je li se Mirjana Rakić navikla na stol i studio HTV-ovog Dnevnika? S vremenom? Pa da, imali ste na neki način animozitet prema... Pa jesam, a ne, ja sam se navikla... Scenografiji... nije bilo za Dnevnik, bilo je za druge emisije. Za Dnevnik, Mirjana? Za Dnevnik sam rekla, da. Moj research je... Izuvala sam cipele. A da bi vas podsjetio zašto na Dnevnik, jer kao što vidimo ne ide onaj crawl dole tijekom Dnevnika, upravo zato jer bi... Odvlači pažnju. To je davno bilo kad je, ja više se ne sjećam koji američki predsjednik je držao govor. Ja mislim da je to Nixon, onaj nesretni Nixon bio, i morale su sve njihove velike stanice objaviti predsjednikov govor. I onda ja mislim ABC pustio crawl i koji je ovako išao: ispričavamo se našim gledateljima što u ovom terminu, kad inače objavljujemo to i to, moramo objaviti govor predsjednika tak i tak. I onda opet iz početka. Tako da ovi svi koji su to gledali, mogao najaviti 3. svjetski rat, više niko ne bi čuo. Zato rekao, skidaj crawl ne ide nikad kad ide Dnevnik. Super. Mirjana, bilo veliko zadovoljstvo i prije no što se rastanemo moramo najaviti i zadnji odabir pjesme. Zvonko Špišić, moj maček ima rascufana vuha. Moj macak ima rascufano vuha. Da, on je bio pravi zagrebački šansonjer. Divan čovjek, Trešnjevka mu treba dignuti spomenik. Mislim, stvarno je prekrasno. Ima svoj park, što je činjenica, na Trešnjevci ima park. Dakle, u ovoj pjesmi Zvonko Špišić koristi tog svog mačka kao simbol jednog tvrdoglavog, životno iskusnog čovjeka, možda se i prepoznate u nekoj od ovih sentenci, baš poput njega samog, a refren kaže: on isti je kak ja. Ne, prekrasan je. I rijetko se izvodi. Rijetko se izvodi, ali evo, Špišić i njegov mačak prolaze kroz životne borbe, a ipak se vrate uvijek na svoje 4 noge. I tu se možete prepoznati. Pobjednici, nego... kroz ovu metaforu. Pa dobro. Mirjana, bilo je veliko zadovoljstvo. Hvala vam što ste bili u studiju Radio Nacionala i do neke druge prigode. Hvala Ivana, hvala na poziv. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.